Salut internet mande kaw abe chogodi kuri bastawla ni bastawla ala kana baskambela jelena kaw fo ka walimando foli mini dantala abal makede do aras 24 le lexika soldat fitini nim flanto nyombe nyon kaya malga babi malga bebedeni malga babi ite fo la se mande kaw salut mande kaw abe fololo ambe abi commentaire nyuma kuma kanyuma commentaire jugu okelendo. Voilà, Mandenkaou Kaufo Kawalimando Folimini Dantala. Otemenenko fait les lynx. Mes respects à vous. Ambi fo Kiwalimando Folimini Dantala. Ni ansigilenye mande kene kabi. Ala ni sababu. Ko be sababu de. Ika kala ni ka dunia. Ani barka mimbi fani bala. O barka kelende dona ela anka seki famu. Malende onka seki famu. Ika seka anka hake. Ananka toro. Kaseka donka bonyona. Wala sa ambi sega lafiya soro anka jamana kono ananka sigidaw kono ambaw ka lafiya anyere ka lafiya anka ndoro anamboro anka segodo manga fitini kifo ki walimando foli mini dantala ambi fo kosobe o temenen ko fe manden soldaw anyabaw bela jelena kawfo ka walimando foli mini dantala malien dem bela jele nyuma fara jugumanka ambaw fo ni mali denya ambaw fo ni manden kayay o temenen ko fe ntum famana ka video ke ka sababu ke mo ye do ke
ani mɔgɔ y'a miirina ta comme ne yɛrɛ kɛcogo mɔgɔ min y'a tɔɔrɔ ta comme ne yɛrɛ kɛcogo mɔgɔ min hamina n'a ye comme ne yɛrɛ kɛcogo n b'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waliɲuman dɔn saya ye fɛn dɔ de ye an tɛ se k'a jɛ an bɔra saya de la an laban ye saya de ye n'an y'o dɔn dɔrɔn alhamdulilayi an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn bila sira ɲuman kan ka ɲɔgɔn ti minɛ c'est très important maa o maa i ye n soutenir nin saya in kɔnɔ hakilina ɲuman kɔnɔna na n ma ɲinɛ aw bɛɛ lajɛlen kɔ et puis ɲa b'aw bɛɛ lajɛlen na k'aw fo k'aw waliɲuman dɔn foli min ni dan t'a la ala k'an fama a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma ala k'an fama a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma o tɛmɛnen kɔfɛ maliyɛnw an sigilen bɛ yan hɔrɔnya kɛnɛ ka danbe kɛnɛ kan anw y'o de fo an ko le links ala ye le links di maliyɛnw ma an ma ala sara a ye le links di maliyɛnw ma maliyɛnw ka le links mina n'a tɛgɛ fila ye wallahi i bɛ diɲɛ jamana 14 bɛɛ lajɛlen ɲala le links ɲɔgɔnna ka dɔgɔn dɛ wallahi a ɲɔgɔnna ka dɔgɔn ni ko a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ o ye hakili min b'a la ni ko a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ a ɲa bɛ min na a n'a bɛ tiɲɛ min fɔ a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ dɔw bɛ i bɛ se ka tiɲɛ min b'i yɛrɛ kan i bɛ se k'o de fɔ mais wali tiɲɛ i tɛ se k'o fɔ dɛ dɔw bɛ i bɛ se ka wali ta de fɔ mais i yɛrɛ kun tiɲɛ min b'i kan i tɛ se k'a fɔ dɛ le links b'a yɛrɛ ta fɔ a bɛ wali taw fɔ o tɛmɛnen kɔfɛ video in bɛ yan an y'a labɛn komi an kan k'a labɛn cogo min morikɛ min n'a tun bɛ ka musow draguer n'a tun bɛ ka walimusow draguer ko ale ye mori ye a video bɛ yan ani terroriste ye min ka an fa n'an baw la i ye min ka an yɛrɛ musow la o video bɛ yan an b'a lajɛ maliyɛnw le links a bɛ kuma ni jamana de a bɛ kuma ni jamana muso de parce que n'i y'a mɛn ko jamana n'i y'a mɛn ko diɲɛ muso ani denmisɛnninw de don o de ye le links ka esprit ye o de y'a ka idéologie ye awa maa o maa tɛ hami ni musow ka hami ye maa o maa tɛ tɔɔrɔ ni musow ka tɔɔrɔ ye e tɛ jamana jɔla ye e tɛ k'i yɛrɛ ye i tɛ kɛ faso ye surtout ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ n'i tɛ hami ni denmisɛnninw ye parce que n'i y'a mɛn ko sini o ye denmisɛnninw de ye kunun ye maakɔrɔbaw ye nka sini o ye denmisɛnninw de ye awa n'an ye bi tiɲɛ an y'an denw ka avenir de tiɲɛ maliyɛnw ni karamɔgɔkɛ ka baara ani terroriste ninnu ye baara min kɛ ani RSB bɛ baara min na an bɛ n'a différence fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛ lamɛnni kɛ a ye lamɛnni kɛ an ka taa dɛ an bɛ tila ka commentaire ka taa ka yira k'a dɔn RSB ye mun den sugu de ye RSB ye mun mɔgɔ qualité ye est ce que RSB tɛ tiɲɛlikɛla ye wa est ce que RSB yɛrɛ tɛ rebelle ye wa est ce que terroriste tɛ wa an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka taa ka bɔ yan maliyɛnw sans plus tarder an ka insisté dɔɔni mais n yɛrɛ siranna parce que ma insisté kama fanga fɛnw bolo quoi u jɔlen bɛ yɛrɛ ni mɔgɔ min bɛ ɲini dɔ bɛ jɔ ni marifa ye quoi ni min sen waga fana a bɛ kɛ kɛlɛ ye. Saya sampai di kota makan yang dari nomi fanikansa ne taara dɔgɔtɔrɔso la ni analyse ni fɛn kɛ ko je le sida. Bien ni muso ninnu filɛ Mali kɔnɔ bi tɔɔrɔ ani ɲani gouvernement mago t'u la anw yɛrɛ kun don anw mago t'u la an faw de don an baw de don o ye kelen ye filanan jɔn de bɛ ka ninnu yɔrɔ ɲini ka taa degun min bɛ ninnu kan k'a ɲini o ye le links de o ye le links de aw ye RSB ye fɔlɔ k'a fɔ ko tɔɔrɔ min bɛ ninnu kan k'a fɔ ko a taara ɲini wa aw ye RSB ye k'a fɔ ko ɲani min bɛ ninnu kan ko RSB taara ɲini wa parce que ninnu tɛ jamanadenw ye ale bolo ka taa ninnu ka tɔɔrɔ ɲini ka na n'a ye k'a ɲɛfɔ gouvernement ye solution ka sɔrɔ a la o nafa t'ale kan ninnu filɛ i bɛ tɔgɔdaw la i bɛ bugudaw la ji t'u bolo yen dɔgɔtɔrɔso t'u bolo yen mais i bɛ impôt sara i b'a sara jɔn de ye Mali an ka président n'an ka député n'an ka maire olu de bɛ impôt min na ninnu na nka baara tɛ ka kɛ ninnu ye terroriste bɛ taa terroriste yɛrɛ tɛ dɛ an ka silamɛ c'est-à-dire jahili minnu wulila k'a fɔ k'olu bɛ kɛlɛ kɛ silamɛya nɔ la k'olu bɛ kɛlɛ kɛ ka silamɛya basigi k'olu bɛ kɛlɛ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye o bingani kɛ wale min bɔ olu bolo olu de taara bin ni muso ninnu kan i y'u cɛw faga mais muso ninnu bɛ yen or que aw de wulila k'a fɔ ko aw ye silamɛ ɲɛmɔgɔ ye aw b'a fɛ ka diinɛ basigi diinɛ sinjin bɛrɛ ye aw minnu ye mun de b'aw bila n'aw bɛ da ni walimusow ye mun de b'aw bila n'aw bɛ marifa ta ka taa da ni muso ye k'a fɔ ko ni musow ma so aw ka da n'u ye aw b'u faga aw y'u cɛw kɔni faga mais muso in bɔra ka kuma min fɔ sisan a sɛbɛnnen bɛ fɔ mais a b'a fɔ bamanankan de la a ko n'u nana marifa de b'u bolo
i jɔlɔn de kunna kelen tɛ fila tɛ dɛ i bɛɛ de bɛ jɛ muso ninnu na i b'u minɛ ni kelen y'a minɛ n'o y'a ta kɛ ka tila filanan fana bɛ marifa ta o b'i jɔ kelen fana bɛ se muso in ma tugun n'a m'a woro waga walasa a ka dan n'a ye a b'a faga e n balimaw aw ni ala cɛ jamana min sigilen bɛ nin kan kan aw ni ala cɛ maa minnu wulila k'a fɔ k'olu bɛ kɛlɛ kɛ silamɛya de tɔgɔ la k'olu bɛ kɛlɛ kɛ ka silamɛya de basigi olu taabolo ye nin ye o ye mun diinɛ sugu de ye o ye mun diinɛ sugu ye jamana kɔnɔ o ye mun diinɛ sugu ye diɲɛ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ aw ko silamɛya n'a y'a sɔrɔ aw ko diinɛ de a b'aw ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen a y'u ɲininka ko nin kɛwale bɛ ka kɛ mali kɔnɔ olu ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye nin na n'i y'a mɛn ko diinɛ i tɛ gouvernement dɔn o ye kelen ye mais diinɛ i ko olu de ye diinɛ ɲɛmaaw ye o ye diinɛ kalan de kɛ nin dun bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ olu tɛ wuli ka nin ɲɛɲini nin bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ an faw de bɛ ka sa i bɛ k'an faw faga k'an baw viole i bɛ k'an faw faga k'an kɔrɔw faga k'an kɔrɔmusow k'an dɔgɔmusow k'olu viole an ka diinɛ ɲɛmaaw bɛ an kɔnɔ bamakɔ i b'an bolo kayi i b'an bolo kidali réseau bɛɛ lajɛlen na i b'an bolo villagew kɔnɔ mais i tɛ bɔ ka taa nin kuma kɛ i tɛ bɔ ka taa nin kɛlɛ kɛ an ko hali bi nin diinɛ ɲɛmaa ninnu de bɛ ka hinɛ mali la an ko mali basigili a saw bɛ ninnu de bolo an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na an tɛ makari ɲɔgɔn na an tɛ ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ kɛ ɲɔgɔn ka tɔɔrɔ ye wa ni hɛrɛ nana an bɛ jɔ hɛrɛ kɔnɔ nka an ka diinɛ ɲɛmaa ninnu diinɛ ɲɛmaaw tɛ terrorisiw de don an ka diinɛ ɲɛmaa ninnu diinɛ ɲɛmaaw tɛ makoɲininaw de don an ka diinɛ ɲɛmaa ninnu walahi mago b'u ka vie de la mago tɛ anw na walahi a ye muso in lamɛn ka taa dɛ silamɛya dɛmɛ kɛlɛ la ka silamɛya sinsin mali kɔnɔ an donna o la ka da o sababu kan u b'an sara kalo la 60,000. bien ko ninnu nana de parce que olu fariliw ka de k'u nana k'a fɔ k'u bɛna silamɛya de sinsin mali kɔnɔ a ye nin lamɛn dɛ ninnu bɛna silamɛya sinsin mali kɔnɔ o tuma na o silamɛya tɛ mali kɔnɔ de wa an b'a mɛn an ka wajulikɛlaw de la an b'a mɛn an ka gouvernement de la an b'a mɛn an ka dɔnnikɛlaw de la ko silamɛya nana mali kɔnɔ depuis silamɛya daminɛna maka waati min na ko depuis o waati silamɛya sera mali kɔnɔ silamɛya min nana mali kɔnɔ ani kira ye silamɛya min daminɛ est ce que kelenw de don wa silamɛya min nana mali kɔnɔ ani kira ye silamɛya daminɛ waati min ani silamɛya min nana maka ko kɛwale de bɛ ka kɛ mali kɔnɔ a tɛ ka kɛ ni fɛn wɛrɛ ka musow viole a tɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ka taa bi buguda dɔ de kan ka taa bi dugu dɔ de kan k'olu ka ɲɛnamaya dɔ bɔgɔ la k'olu bɛ silamɛya basigi o ye silamɛya jumɛn sali tɛ dɛ sun tɛ jaka tɛ hiji tɛ wallahi o tɛ wallahi billahi o tɛ e tɛ se ka maa de faga k'a fɔ ko e bɛ taa hiji ko hiju bɛ minɛ wallahi a tɛ minɛ e tɛ se ka walimuso de minɛ k'a viole e dun b'a dɔn silamɛya kɔnɔ ko a dagalen tɛ e k'i ka nafolo ta k'a fɔ e bɛ ɲɛsin maka na non e bɛ taa alikaba de ye i bɛ taa ye de mais e ka hiju tɛ dɛ wallahi e ka sun tɛ minɛ e ka sali tɛ minɛ i ko k'u nana silamɛya basigi mali kɔnɔ diinɛ ɲɛmaa ninnu bɛ an bɛ k'o de fɔ aw ko k'an bɛ diinɛ de contrôle la diinɛ contrôle tɛ de i ye kalan min kɛ o de dɔnniya b'i la n'an ka diinɛ ɲɛmaaw dalen b'a la k'a fɔ olu kalannen de don komi terroriste ninnu ka nin na cogo in na a y'a f'u ye k'u bɛ k'an ba minnu viole k'o tɛ silamɛya kɔnɔ ko silamɛya diinɛ tɛ n'a y'a sɔrɔ an ka diinɛ ɲɛmaa minnu b'an bolo mali kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ olu ta tɛ k'u sigi de gouvernement ka i ka avenir ɲɛ ou bien k'u ka avenir ɲɛ an faw ka k'a ɲɛ an baw kan wallahi arabadi min nana k'a fɔ ko k'ale bɛ maliyɛndenw ka hakɛ ɲini k'an fara ɲɔgɔn kan awa a y'a f'a ye de aw delila ka arabadi ye ka kuma nin kan aw delila k'a ye k'a fɔ ko a taara buguda dɔ la ka taa olu ka tɔɔrɔ ɲini ko terroriste bɛ ka bin u kan ka n'a ɲɛfɔ mali gouvernement ye wa surtout solution ka sɔrɔ a la ko jamana jɔ baara de don n'i ko i bɛ jamana jɔ i bɛ bouger de aw ko arabadi bɛ teri kan a bɛ teri ka yɔrɔ jumɛn a bɛ teri ka bamako kɛ a bɛ teri ka grand dossier kan mais est ce que a bɛ teri ka peuple ye est ce que a bɛ teri ka fasoden ɲumanya ye fasodenw ye wa non a tɛ k'aw mako ɲɛ o n'ale bɛ teri kan yanni le lɛnsi ka taa nin ɲɛɲini ka n'i sɔrɔ ka na n'a ye arabadi de tun kan k'a sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ ko arabadi bɛ teri kan ko mali ko ka di arabadi ye wallahi arabadi de tun kan ka taa ninnu ɲininka ka na n'a ye mais a tɛ taa mun de la a bɛ siran saya ɲɛ mun de la a mago tɛ mali la mali hinɛ t'a la mali makari t'a la wallahi a mago t'an na n y'o de fɔ n ko man micro de don man caméra de don a fɛn fɛn ka d'a ye o ye caméra de ye fɛn fɛn ka d'a ye
akabo télé la akabo réseaux sociaux ka ni ndron de do ayarba di lajege na soro faso jola de do nyango ya teo faso jola teo Mauma be ko kalama mauma kungulo ba akanda la ibado ka farasba te faso in fe biata fe sini faso tila de do alere nananga faso be dego kono dego be nunu karasba di sembala dego be nunu ka terroriste folo o yarasba di de infiltration mi araba di yake mali kono mali ki siglembe mali ke ma do mina oluma ke etlela mais arasba di ta ima se ka kuma arasba di munde la munna ima arasba di convoquer kamine kala kiri ou be ba da tugu prisona ou bien police bla kata kata mine kana ka nyininga ale donanga docteur la ku infiltrer ku nege ku bla jamana la ku bla grève la ka grève ke jamana kono mali kono ni alla jamo hakemi sara kata ni mabakle ni koy araba de noye niyo ni mina ba be mo la mali kono bi est-ce que mo kanga mine karazba di toy mo kanga do prison na karazba di toya mali ki ga bara nyini ka donc kana bara ke ka fo be razba di ka fo be razba di protéger kana fo be barakini togode ye wahabiya de ere turerisi de maliki wallahi ere turerisi de anta dogode ere turerisi de parce que kewale mimbe ka ke ebe groupe mina we wahabiya groupe de voilà ni aye iye banjugu mine le akanga mine ka datugu mais maliki ngo mo be mo mununya ni fo ka teme muna emo olu mine imo olu entrepele muna parce que fem min ti arranger fem biga fanga tinye ibe shirawonye arabadi tay dabara de onde tumba kwa nyabla mo ta ko mali ko ka non mali ko na ko nte mo ta ko mais mali ko ka mo de baboloy non mo ta bolo bi mo ta fesini parce que jamana jolate voilà yana arabadi yere ka fo ko ale be bo Sénégali kana ale tunga grand dossier tunga ka ke munde na suru mali jode dode arabari ka grand dossier tun kanga kede gila min be mali kono o yekelenye flana anka sorrasu munu sara ka soro ale mana ale tunga ka dossier folo boli ni ndeka kun jumende ya to isara asababu ye jumende asababu ye minye ibo expliquer malewnye ambe fere ni ka solution nyina la me foli doronte mais ale takera abena ka fodi mais har na foli est ce arabadi ya fodi ngwa nana ka grand dossier ke Ismaila ni ibeka de ka channa est ce na fa jumende be ni na arabadi Ismaila ni ibeka nunu ye politicien unde ere nunu be deme ka koro ye nunu be doya ka koro ifarla nunu be ka bara kenu ye ka koro arabadi Ismaila ni ibeka kapsa ni eni fa suye wallahi billahi parce que horonya bo olula dambe bo olula mais est ce que dambe be la ni eyi joyga grand dossier la ka fo ko Ismaila te horonye ko ibeka te horonye arabadi ntaro ibeka foni dabara miye ko ibeka foni dabara miye de munu be ki laje olu yere tigele ndi bela futara chiko wallahi aw nyado politicien de abe yele made comme noshi yele masugo sugi ba beke mais arabadi e ka juguni politicien nyo de fo eti sigi kimiri don nataw ye kuma munu ke kateme ye bara munu ke kateme ikana sidiri o kuma ka nunu kani fagatugu horonya kene ka dambe kene ka mais ibe na gila mi be jamana kono ibofo e diptaw sigili sigira yema sigio on s'en fout anka papa to la anka sora sube porter ce chogo mena o de do ibe na ni solution de afolen ko fe solution mi bi bolo jenu kawuli anka do yoro mi ka kuma ke ambe do yoro la ambe fere tigala wala sa anka sora sube ka sa kumina danka karala c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et un mois konzeta, un mois vacances, et dans le Sénégal, encore Sénégalia. Et quand un massiga dossier foi taka expliquer malheureux, car era malheureux n'entumbe vacances, l'entumbe konze, l'entumbe manquer un kenera nana. Mais en cas sur la sous Sara Ninkundela. Ninkundi ato bigani keranga sur la sous la. Akera arimu ko mangi de lava, ou bien akera munde lava, sababu bora fama du mendela, asabu bora kundu mendela. Ikano expliquer malheureux, ou de nafaka bukat, mais beka kuma Ismaila ni beka kande. Ismaila ni beka. Olu su e kapsani esu e olu su kapsani enyanamai wallahi e Ismaila leguya kasmaila legu jamana in kono ya mali kono ya katla ko Ismaila kele intaka ko kaje ko daluya be mo mbola arasbadi domine tumba fo ko Ismaila e zonyo ko kalabanti de do ko ate impôt sara arasbadi otmana o ko fe Ismaila impôt fen juru tumbe Ismaila la kalabanti amin tumbala en na folo hakemi sunye otmana tunyu be sara de katemede o ko fere enanata ka foko iba souteni iba ke candidat ya ibe ka kuma hakilma o debi lame quoi nyo de fonki ma kala donia tila wallahi te fendo baron debi no fe fem bi no fa si te fendo wallahi fem bi no fe de ite fendo ite fen kalama c'est ça la vérité et
Ismaila kelen gosi o kanka katila kan tatugu kan fere Ismaila ma Ismaila e word de dima wallahi billahi maleo ngo ne de ya fo ye Saras 24 ne te video ke ka fo ranking sa voilà ni be kuma tinyere ka wallahi wori dire Ismaila ma passé ni Ismaila farla ka bo nyona tugu itara fra be kaka ADP Maliba nunu yo lu ka wori mine ere ma sege ere ti olula nko malien bere tigelen be aras badila billahi mo kelente mali kono min dalen bala wallahi to nyini ani jamu nyini drone de kare kana laje ne mbarabaya la dabaya ni fuariya la ha ko grand dossier la dona ta borata billahi barikata la mo tafe anya be mo munun korle la re nunu be se munde ke mali la papaga itisra papaga ke mali la sere be se munde ke malla katima anka ate achete sederi kona musote wallahi 0 ha gela min be jamana deun kay teno nyofo jamana deun ye ha e fuari dembe wuli kati da ka fo révolutionnaire ha révolutionnaire abeke tandia est-ce que abeke ta jamana soro sube ka saeto na ka kuma fo ka soro maliki mi nana niko ibe maliki suteni maliki be ka mogo mine ka mogo datugu kuma dola ka soro de président fana banania président fanenia parce que président banenia ka ira président na ka fo ko président ba ko ye furumuso ye bonya bemi karama bemi ante nyogon bonya doni ante nyogon bonya anka nyogon bonya de malien be bado minye banjuge min fode arabari ye fenke mali kono min ka juguno ye arabari kanga mine biya kanga mine kadatu maliki wallahi arabari kanga mine bini mina bagabi bolo arabari kanga mine de na soro ine arabari bete touré riche ko c'est ça la vérité mali nyambe de taye famaya talo wallahi na soro gila min be nununka ka fo maliki fana sigilon de nin kanka nin be ka ke jamana kono ko kiritigala ye o kiri be ka tige chogo jumena avec critique jonde ka ne tara avec mo mun ka critique en konité parce que en fo be ka sa on be ka sadi en konité ha ay nu la me kata ambe na leo wallahi anana anta yala ambe yoro lage ni yoro mi famu na ayuka mo nyema mununta amu ubla an karafe ku nyiniga nuka silama tabolo ubeni don bi kɛ dugu kɔnɔ ni dugu yɛrɛ dɔn ti ban kɔnɔ toujours an b'a fɔ ko silamɛw tɛ silamɛya bɛ kɛ donc an ka dɔw bɔ olu la pour que k'a dɔn k'a fɔ ko silamɛya mɔgɔw b'a kɔ minnu b'a fɛ ka sinsin bɛrɛ kɛ quoi. Bien. I ka maaba minnu bɛ yen minnu nana k'a fɔ i bɛna silamɛya basigi Mali kɔnɔ o maaba minnu bɛ yen nin tun b'olu cɛ la. A ko n'olu nana i b'u ta k'u ɲininka silamɛya yɛrɛ ye mun de ye mais i y'a dɔn k'a fɔ ko silamɛw tɛ olu minnu bɛ silamɛya kɛlɛ la i t'a dɔn silamɛya yɛrɛ sigilen bɛ kun min kan i t'a dɔn o ye kelen ye filanan an ka sɔrɔdasi min mana minɛ i b'a bila de k'a fɔ ko a ka kuranna kalan Maliyenw o tuma Mali ye jamana jumɛn de ye an bɛ ka balo monde jumɛn de kɔnɔ ni tɔw tɔw monde kɔnɔ an bɛ dugukolo jumɛn de kan wa ni dɛsɛra k'a kalan i b'o faga i b'o sɔrɔdasi kɛ faga ha o nin bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ ha an ka présidentw bɛ yen olu tɛ kuma n'o olu tɛ kuma o bɛ faamu olu tɛ kuma o tɛ kuma kun min na olu talen don wotazi la diinɛ ɲɛmaw de bolo c'est ça que an ko terroriste bɛ Bamakɔ de kuma bamanankan ye nin de ye voilà bɛɛ n'i ka baara de don c'est ça n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ nana kɛlɛ la k'a fɔ i bɛ ka wuli o bɛ se ka faamu o ye politique kɛlɛ mais kana ni diinɛ tɔgɔ ye ko diinɛ ɲɛmaw b'anw bolo ko karamɔgɔw b'anw bolo aw ma se ka wuli k'aw ɲɛsin ninnu fana ma k'aw fana ye Mali diinɛ ɲɛmaw de ye diinɛ b'aw bolo a ka ca ni san 100 ye a ye n'an ka dalilu yira ɲɔgɔn na dalilu contre dalilu preuve contre preuve est-ce que kalankɛla bɛ ninnu na n'o de fɔ aw ye aw bɛ ka karamɔgɔ minnu ɲɛna wallahi dɔnni tɛ ninnu na ninnu bɛ taabolo ko kɛlɛ de la jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ani jama ɲini ani kalan bɛ ninnu na kalan tɛ ninnu na dɛ wallahi a y'u lajɛ n'a sɔrɔ kalan bɛ ninnu na ka n'i jɔ mɔgɔw ɲɛfɛ dɔrɔn i b'i jɔlen dɔrɔn i bɛ kutu Allahu kalan dɔrɔn a banna ha i bɛ tile mun bɛ kɛ k'o kɔrɔ expliquer non c'est pas ça a ta bakara la i kana bila fɔ suratul fatiha la ha wallahi ni jogo ɲuman t'i la ni danbe ɲuman t'i la ni kɛwale ɲuman t'i la n'i tɛ ka maaw sensibiliser k'u bila sira ɲuman kan n'i tɛ ka maaw ka hakɛ ɲini k'a d'u ma c'est zéro wallahi c'est zéro ninnu bɛ ka sa Diko bɛ nin kuma fɔ Mbuye bɛ nin kuma fɔ Aïdara bɛ nin kuma fɔ parce que ninnu bɛ villagew de la ninnu bɛ togodaw de la an ko Mali bɛɛ de wallahi duguba kɔnɔna tɛ wallahi ni togoda tira o kɔrɔ ye de ko Bamakɔ bɛ ci n'i y'a mɛn ko Bamakɔ a sinsin bere ye togodaw de wallahi
Nama togoda mo nunu namo lumine anteke flala namo luka vinya nyini ka don ko luka hake basigi billahi makote lafia an kana nyogo negede aw be sa chogo ya be sa oke chogo la wallahi nata mo mina o mo la kalan folo ni mo mun tise kalana en tant que sorasi wa parce que wa ko islamé mamu islamé ulu ba fara ko mo min te islamé bo mine ka fara kaba ko dano wallahi mo min te islamé ko mine ka fara islamé munde fo diko islamé munde fo e ka suro fana bi bolo do be ko be nyiri ko fara e ka suro fana tlayna tigici nka aw be ka boli vatri baw kono aw dalembe so baw kono basen baw bawla aw de be ka sakoji kono cencen baw ka aw de baw olu de be wolo wotro kono aw muso de be wolo wotro kono wallahi aw faw de be faga ula kono ka soro setu ye dabalitu ye ka foro konana aw ko halbi aw ye islami nyemego ye aw ye dine nyemego ye o ye dine jume o ye aidara ka dine de o ye diko ka dine de aw ye mbuye ka dine de wallahi oti ala ka dine wallahi ala ye min fo wallahi ote wallahi parce que ko har tamaro doron ikana du isigi ñogon kofe ikana du isigi ñogon kofe mais aw be ka milliards de dun ka balo milliards kono sigi ñogon kofe sigi ñogon be sa kongola be sa bana kono setu ye dabalitu ye aw be teme mo dama mina yiri kono mo dama min baw tofo mo dama min baw krefe dubi durbi ni maw ma che sigi ñogon de do ngo islamia ni do aw be se ka ni hage sigi na ma se ka ni hage sigi aw be hake min sigi ayo sigi male on ka do ka fo do bora hake la sa c'est très important wallahi aya laje mali be gila min kono ka fo ko machine no tenanga dine nyama ote wallahi aw de dogolen be fanga kofi fanga yere minane ba aw de bolo fanga ba aw de dabarala aba aw de nenjukoro o de ato fanga barka tala fanga atese ka fenke mali fanga ala ya banfuye mali fanga ala ma barka do ala ka sababu ke ni dina nyama munun dogolen ba kofi parce que ka sababu ke munde deman dina nyama nunu be balo an fantande nunu de ka drome la aw ni ala che barka be do olu kuma kana barka be do olu be do min fo barka be do ala barka te do ala ka balo haramu la ka fo bi ni sigi ka do to be minia ate minio c'est ça la vérité voilà c'est ça la vérité an ko ko mali de o voilà hanta bara ta don ni la ni la na bela ko parce que l'islamé a mon frère ou les islamé folo Nana adina be ka wala be ka hefe be jata anda fuko be ni e ngana al-islame ngana kirkine voilà muso de fo akoko ko nunu be ka keleke ka foko islamia de mais ibe ka kele minke ite islami ou ye chrétien te munde do nunu ye kafri fiunde do voilà mo munun nana ka fo nana bi malika de aw be ko lu souteni jugoro aw be eche aw ni ala je islamia be ketandia ngo kira ko jahadi bana kira jahadi munun ke no ga ota do ndaw ma kalandia ça fait longtemps hari kira kele munun ka ma ke islamia to la de kafiru de wulla ka fo ibe na kira kele abora makan kono atara dugumina itara nofe ende ka fo atetoy ibi re defake ibe ne kele iri kono mendo ne ko fenka sokono ou bien tara mo re bara ni ko ibe kele mbenyere defake c'est ça que kele kera tendeu voilà ye kira ge ka bo maka ko aka dine te bashigi mais atara dugumina ka makan to ende itara nofe o dugu kele ende la c'est pour cela que ay jihadi dabo de la aw baw sigilon do mimbari sanfe munu nana norla munu nana kidali nana gawo nana segu nana mopti aw bu soutenir 100% aw da de kanga mine ka fara billahi nyankali alala wallahi aw te jamana difference do aw taro ka foko dine de kera fembe labani aw taro ka foko jamana de be dine ni dugu kolo o de be dine ni adama don de be dine ni adama don de be dine labatu dine be comme inspiration de dine be comme idéologie de aw to kalama ngo dine be kungolo dron de la e juma min temena sisa ne juma sali e ba do ne asali wa ita don voilà mais ni problème est mali sur dron ne ba santé ambe ba santé no fait o de jamana e o de dugu kole voilà ne ma juma sali jomba kalama mo si ta do ni ne ere de mafo mais dine be hakili de la be kungulo de la be la bara kungulo de la quoi c'est ça voilà avant que ni be dine la bara aka so yere kisile no folo ni be dine la bara aka so yere famille ba soro ni be dine la bara aka so yere porteuse lendo folo c'est ça la vérité
voilà muna ko ni sorasu har ni keleke yoro la be se ka sali me be sali ni samara ni fewni ngwa akoro de ku reporter se ka sali mais na soro ka foko ko dine ya yira dine awbe ka dine fo tugomi sorasi munun kan ga sali kan ku kan marfaw fili ku ka samara de labo ku si ka sali mo were ku kan faga no otew keleke yoro la kira ya ka mo bla do ka sali do ka marfata do ka beso ta ka jowko ku yere tanga itumba to e ka sali o manga dina nyama nunu be nunu yere ka do yere be mine misiri kono nko nunu yere de anga sorasu faga parce nunu de ba fo sorasu ye ayna nka do kawye sorasi bi saba sorasi binani ayna nka do kawye abo do de ke sorasu be selaya ibe ke foaru ye sorasu yere taro yere kanga min yere ke tellement que jigi dale manga dina nyama oka tellement kanga dina nyama yu mine comme ala yu mine comme en tant que no lieu do kiye qui c'est tu do no lieu do kiye ite sakele ke yoro la wallahi billahi anka sorasu anka tentugo na ma usiembo dina nyama nunu siena iba be faga kelen wallahi ayu denye teni kono idem fo mo shi ten min dembe teni kono abe tro risu nyini kataro jime katime nununga ayambuye la je nyoroke na soro mine baga be mbuye na don de kanga ta prison na mbuye na don fle klatini kofure chama mbubolo yikayoro la be ya video e kelen yake jamana ngono fende borala ka marfa uta kujo kare kono kujo chinsa ikadu kene chamangela ka marfa ta ka ta sanfe ka ti klatini kofu ka ti jamana kono jamana mi ka foko ko fanga de bo jamana kono ko sharia de bo jamana kono jamana sigi kando jamana ka foko dina nyema do de dombe marfa ta o kanka ambeta tresu nyini yorojme ni mangancha ara nyoro ite nyoro mbe minia est-ce que sebe nyoro ngawya har préfecture mi be nyoro kuma na mi be nyoro ka raison kono wallahi anka gouverneur mi be seta dabali taye ka dala mbuye fanga c'est ça la vérité parce que ay sirana mbuye dinye me awma sirala nye wallahi aw sirane be modu nunu de me aw sirane te ala nye de wallahi na sirana dikko nye na awma sirala nye wallahi ani fu falaki bekele na sirana haidara nye ka haidara de batu ko haidara de siranye ya to nye ni to chama mba fuko kanu ite kanu do sirani kanu itu différence donc quoi wallahi na obu différence do anga dina nyama nunu be citation bina ayu laje ke moi joli de be amsardini kono ma joli de be amsardini kono nu be ka haidara ningardi ata to ata alamine aka alamine ke aka alamine ka sigi na soro ko ala ko e tie olu be ka nyefa onye tugo mi ko tie rede do me ka alamine ke olu de kanga alamine o parce que olu ya famu olu ya kalanka do diko kanga alamine sirvuke kanga alamine me soraji joli be sirvuke bolo gardi joli ba o ka dala gardi jolibe yalu no fe zandramu jolibe yalu no fe est-ce que nunu ya lamine ima lamine mais est-ce que gardi ba no fe an fa no fe an ba no fe an ga dube gardia haran ka dugu te gardi haran ka raison te gardi wallahi haran ka raison te gardi haran ka katie ko no te gardi mais dina nyama jumen de be mali kono ka aw tege dalemba ka fo ni karamgo bay ka sur sécurité d'état no fe har suala oui sécurité de bu be no fe muna ite alamine alamine jonte malo an ko ala e kelende ala kelen dronde wallahi billahi ala kelen dronde aw de ko ala kelenyi mais munana obe flana fara aw yere ka fara ka dala ka foko ala kelen dronde ala de bisigi kisi ala de bisiga tora fana lachima ala de bisiga to do de bi fa mais ayo ala mineke mais aw mo mine ay garder on blaw yere no fa mo mine tentugo be ka o garder est-ce que aw ya ala mine est-ce que aw te ka on nega aw be ka on nego jonde be kiyama soro ka soro ka jema dia o en galonde na soro kuma mi awbe ka baw da kono ko mo sidiri ka ala mine doro an ka sa fantaya kono an ka balo fantaya kono kambero arijine kono awbe mobili baw kono awbe vatri baw kono na folo haka mi nyere ba aw bolo na soro kuma nye chie ka fuka ambero arijine kono an ka fantana an ka toro na aw ka kanu sababu koso memuna aw ye jine diata ka teme kiyama diaka ko bele mais c'est la vérité muna nu ye jine diata ka teme kiyama diaka mo mata ye kono voilà ibeka onde nege ka bala onde la mais an ka nun la me kada nyore fawyo ngoni kele mbebe ke mali kono ambe nyogon fra mali kono anga dina nyema nu wula dongo ka fu tara interview la e ka entrer ibu ka entrer de viser kata interview la parce que gouvernement te se ka engager ka foike en tant que dina nyema nu mbey wallahi atesi ne de be ka fawyo ne ni fo nga video temene na ka temede nko atese mbuye be wallahi gouvernement tese parce que gouvernement ye mbuye ke aladi ka diko toy wallahi anka gouvernement fanga tula muna ye diko ke aladi ka haidara toy anka gouvernement barkate do ala ka sababu ke ye haidara ke aladi est-ce anka jamana be avancer est-ce on be hera soro on be barka soro anka ko be nyana bo atenna bo anka na nyogo musala
voilà aw sona ama so aw munu be aventure la aya laje gele min bawka comme katina ko problème min be arbadi ba adabe do nina adama do sora suka ko adabe do nina ba fako ciere tawla aw danga do damade dalembe Francine ni États-Unis nous ko be sereri kono aw te sereri kono be décédé kono voilà abe gourmetri me o ka to do dina wana do den ko jana en jaba nyande wotire jamma be ngani suuda amin toɓe ardude suuda amin toɓe ardude ɓe ngari ɓe nangi goram o ɓe ardi warude Allahu akbar aya la jere nini hinete ela hineba on manden kawla wallahi parce que on bolo babbe ba kelendi wallahi muso be muso kelendi chebe wallahi muso be muso kele wallahi malien aya blaw kuna ni muso kelen tonyana die muso be de tonyana nu ye muso kelen violer ablaw kuna de wallahi yi wolo ba de violer wallahi ni muso kelen violer wallahi yi wolo ba de violer bebe misalia tayire kuna sa wallahi ni toro misalia tayire kuna ka hera misalia tayire kuna ibe hine palmaula ka hine sinjula wallahi e kan ilaje c'était ni dabali tay ajige jonde jigi tala ya che faga jigi tala balma tala teri tala kabila yere ya ka kabila faga katla ka mine ka violer akatla kata analyse ke okanka sida yera la munun be ka dine ko kele ke tande ko lu be dine basigi olu de nana sida bla musola munun nana ka ko lu be na islamia ke mali kono islamia basigi mali kono de olu de file ka sida bla wal musola tande munun nana ka ko mali ka ke islami dugu de olu de nana ka bi ambauka ka bi ankoro musoka aba sida file musola de jombe ni ndeme jombe hineni na jonde be ni frake aw ko halbi ko anka dine nyama nunu ko be dine sidiri ku be ala yere de siraka ibe kiraka siraka kira jume fona asro kira mi mora mali kono de non ta ambe kira mi ndo rasulullah sallallahu alaihi wasallam kisini nema ba billahi to siraka wallahi kira hineni makari fo chugomi kira sigi nyoya fo chugomi kira mo ga hage tanga chugomi kira balma ya fo chugomi kasigi nyoya fo chugomi na asro de chie billahi anka dine nyama nunu te wallahi oluye dine blamena wallahi oluye kira ka tablo blamena ye ala ka tablo blamena wallahi ni laje c'est tay dabali tay ni an ba dodi nko ni an ba dodi ni mbeka kala mali fanga o te kuma barka tola o barka bana ka sabo kan ga dina nyema wa wallahi barka tola wallahi aw hakilambe dina nyema nunu te ambu te pour quelle raison daluya jumende la no lute ni toro tan soro wallahi no lute ni toro tan soro de anga chien fo nyogonyi na soro ko meri de du kolo fere maula mbana misala de rawla ko meri do de du kolo fere ne maka fere babima mvula nto nyoma na soro meri kilende a be fere anma ka fo ne ka papier kan ni ka papier kan jonya balawti ngo meri ndedo kuma be ni nyorodika awnya dine de kala na nya dine kala ni kona na dine siraka aunde kanga boka expliquer moye ka détail di moma ana kunye ninde akanga ketande nunu nana ni minye tiere do aunde tate tie ou aunde masi adana ou aunde masi ga famu olu de tonganga expliquer ninge chokola mais ma expliquer olu kode ko bu soutenir 100% kananai nga nera ba dogole mba ko aunte dogo politicien kode aunte dogo dine nyama kode parce que aunya famu de dine nyama nuye kala minga aunyo de ke manga famille odeke o kelenyi politicien nunu ye kala min ka awnyo nyona deke donc on te dogu ko de donia tula katima on kade kala tula katima on kade wallahi an fawka hake wallahi ambanyini ambauka hake wallahi ambanyini on de kamba be libéré andon be libéré billahi ambanyini wallahi ambanyini arasbari fanadi do abeda prisonna wallahi abeda prisonna momru sara na infiltration ke momru sara d'autres sola abebe ki plaignait kelenkele parce que aller de nodo d'autres do sorla mun ko karasbadi de nodo non ta ko tunto lu kona courage tunto lu la mais domina tumbe ke iseta la ite sika jamfa ke mais tellement ka courage do mo la tellement que ay courage fa fin do mo la na on te sara ay barabla na ka droit te di ay barabla mo ka barabla mo dalendo do kanga opérer sini iba soro do be opération na bioluga opération maba do opérara suina jombe occuper nunumbela mais nunumbe sara nimbe kera kateme mali kono ya munde kera la papa ma boala arabadi e krimu de ni be krimu yere nyinde arabadi de do masu dajal arabadi masu dajal di ka free ma free
cette année arasba dedo batar wallahi arba de batar de wallahi non mais wallahi billahi batili ma yere koni wallahi mbega keme de fieta mais infiltration jonyake non mais noko yini jonde yake on faw de tora la on ko mbaw de tora la on de unde sara on koro de sara voilà on koro de sara mba fode anta dogo mo sila de tietan ni mal de nyatere anta ni mal de nyaje che anta ni mal de nyache chogo minde aw fana tan ni mal de nyache o ke chogo de la voilà na ale ko daluya ba ale bolo ne fo ko daluya ta ale bolo ka tebe le links ka le links porani femfenya prévu de le links bolo arabadi nanani grand dossier femfenye jonde ya daluya ye ka prévu aka prévu irawla na prévu sur la bolo ko aka ta plainte kelen ndro wallahi hatese e prévu yo ya bon le links porani fem jumende ni dalu tala wallahi hate wallahi hate wallahi hate o bena jawna ka fo bena mana kanfo ambaw be kutige ya kelen ante sira chenye de angata ala ko qur'an ko no febe sababu yi ala la tigrala anga nyon zorobi nala sona mo ka senge ani ka hami amina ban pe ala mi ala tiga aw kanin fugari de nin jato chekoroba dalen soro e demsini bien kene bi da ka fo ko ni ala sona ni kira sona no de tundo islamia be tanyefe no de tunde be balowa nite nyama denya iwa kita ka wali muso nyinyo de fo ngoni inyabe ni marabu nunu na de nunu de kokili kogolendo kateme fembe la jelena ala ni fuaria ni barakontanya ite sonka barake wallahi ite barake idalen drone de do non laisse tomber ça nunu fuari de nunu ya tala imi fo wali muso ya anta nyosoro awo kamo seguso kando mami ne ga kibara fi ne ta tigi donde o nga abasoro o tigi fe do enina aha ai don te flaro klende do comme ni koko be na keba charam balamuso de ko yedone bayi bon o de doni tien no te doni kise manjaw alhamdulillah e nyama den wolole doni kise manda e bla koro sigilendo do iban flaw de ibe ko lu de negeta ko lu kan na folo mine ifa flaw ibe ko lu de negeta ko lu kan na folo mine est-ce que be mérita bela ko doni ba awla nun de be ka islamia to ko tien sa na soro la gosini min be islamia la ko nun de do les langues c'est tiens de faux islamia te ken galon ka be ke tiens de ka ni ko islamia be ka nyumandi voilà ni ko islamia be ka nyumandi ni be ke kafiri kun kelendi mais bla koro sigile a kilika ka foko ko ala de ni latigere wali muso tarachi ala ala mi ngata ala fuka ala barka da wallahi awo ni nan yono na chembane ila pewki haram temi ma mine ka dimo bomo ko ne aha awo ni ma sorna mimma ba kes nese sonne ma ke folo ne ma ke flana ne be sabanana aha tayra fo de ay alhamdulillah ni ala fu aya basitala flaga ni min voni edde faki ifuru o de kadi erewa walma ka baraki dawla ka soro chebra kan e furu de kadi e wa ere hakla jumayi o foye na ala ni krasona akanga nye chigomna mini inyama de ibi fuar de mine kwa ala ni kira sona we kalabantiya kuma de ala ni kira fo ite sobada iga kuma ni wali muso yi ala ni kira ya haramuya iga kuma wali muso fe ala ni kira ya haramuya iga hari wali muso fo surtout iki tega di wali muso ma surtout ino ga kuma siri whatsapp haram oye haramu de wallahi oye haramu de ala yi kira yo haramu enyam oden sigilendo ka fo ko ye aya kelen kana dorina o ngo aya mimbe mugo mine kadi mugo ma o aya ta kono o aya te qur'ana kona nye wallahi aya ta kono koni ala ni kira so ala ni kira be so ka tayro jume koni setane sona akana mo ne akana kuma ni ala toy wallahi akana kuma ni ala toy ni fuariya de ibe wuli be ta barade ke ibe wuli api amada mine de ambe barada eka ambi yoro nyini kati nyanama de mine ki jeni billahi kati nyanama mine ki jeni voilà iblasira ami jamba keti na ala sona mambala muso o ibe siga kore hami nga furuko sira mami mbeki jaba dimi ko mina builo la pe nyama de dimi be boala choko jumena Rebecca muso nyini Rebecca muso nyini ego kona ba fe ka furu adem fama o labana jondela est-ce que obenye sira la erde ma laba ka muso nyini tugwa afugar den kana isigilendo kolosi babi bloki yerege ala mogoy ka sorawte ala do ata kirado hari nunu te mogoya do ninta fana ba yere do jago ala nunu be ala dondia aba ni chama ne be mali kono ko nunu de kanga mine ka datugu nunu de be ka muso violer nunu de be ka furusa nunu de be ka balima fara nunu be ka sinima fara ha ni tara hari kuma kan kelen fo nunu dore ba fo ki fa de manyi ba de manyi che de manyi e muso de manyi wala sa e ka se ka je muso no fe ya nunu chama ne be mali kono me nunu ite recherche ke nunu ka nunu mine
ha nunun be ni minya aya kelen kala dro ambo mina beke mabai kana jamana beke entusabule kana jamana beke morie kana jamana beke almamie jamana o jamana imbe joa jamana be almamie jamana mali falendo almami la me kafriya mabainde mali falendo almami la mori chama mbamolo mali kono me jenia mabain mali falendo almami la kurana kalankela chama de be mali kono me bariso chama be mali kono de dlomi mabai voilà mali kurana kalankela chama be mali kono anye kurana kala ka dom mali kono ka famu ka ke donglidaye mais billahi ben kali alala jenia abara e malidi c'est ça la vérité ni ne arasta bete kelenya ni beka kuma mi fongo arasta ni nyona fo arasta de mata karamo ke musola ka ere ke sigolo che billahi mbe kelen fawye ha arasta laban chogo be abe tie kateme je mo beka ne de o fawde arasta laban chogo abe tie kateme malien bela jele a tidiri ale laban chogo tenyen quoi ne de beka fawyo c'est dire mo be wuli buni bela wuli sagawde wuli te fen kala mo ite papara itado wallahi aba on de bawla saudana ande bawla saudana wallahi ni alasona ihagli sigola insha Allah aw ya alhamdulillah balamuso anga jikato ala musibe alay insha Allah ni yere kalifa gribu kala alasona be kalifa mine alasona mi ga kunya jira ala min bisi na alasona komi yere ko yoro chamam boli nyafi nga kuma kono moko manga kam ala jenda mo manga wallahi mo manga enyama de ni mo tunganga e minke tuntoke e fuwari den wolole ni mo tunga e be ka foto mi ko manga ni tunyo famu e ke chokola ka fo ke chokola e mbara min dan ni muso ngai tuntoke ni mo fuwari de nyai ni dalembi kilika ka fo ko e qur'ana de kala ma papa nyo de fo anga dina nyama nunumbe WhatsApp de bu be bolo kelenkele WhatsApp groupe de bu bolo wali muso de ba kono ko e haramudi wallahi o kitabu te adaгаlembe min kono wali muso ba ko WhatsApp kono ko ka imamu aw ka mori jumende be aw ka almami jumende be WhatsApp te min bolo na sura adagalendo ku ka boko kuma foke ibado harami alendo wallahi billahi mben kali saba indela wallahi billahi tallahi nin kali saba nye qur'ana di nin nana qur'an ala yerebi kali nin kali saba indela billahi ni harami alendo do me afle aun demuso olu de be moru ka WhatsApp kono an baw de be moru ka WhatsApp kono fe min ka fege ka teme fege adanka o ye muso di wallahi ya mbalanka udi aw de kangu sensibiliser ku bla sira nyuma ka mais aw ka sensibilisation o dan kera de na ko koni ala sonani ala millati no kera munde be na ke o kofe ka muso darage pata ba darage ni qur'ana ayawdi qur'ana ayaye jumende aw be kuma ni ala togodi aw be kuma ni kira togodi aw ka darage li kanye ni de muso be dawla wallahi mbalo muso ay hinaw yere la akaw yere hinimini aw kam makari ni chete be chogo wallahi be min fie munu no ma fen dima wallahi katani ni mori fi ato dima de na ma to chinya ta dima de ni munyuna ka sabali ki chien nege o de ka morie ika munyu de ka morie ika munyu o de ka fry ika munyu wallahi o de ka hinin ika makari ni ka shinye shigi wallahi akapsa ikata million di mori ma de wallahi mbekelen fiede ni million de bi bolo kata di mori ma ou be ni saga de bi bolo kata di mori ma de o saga in faga ika tobi wallahi icheye ika nege wallahi be kitai mori nyen galon de sa nko nere wallahi ne araj 24 ye qur'ana de kala mbeka clen de fawere o te tulenge kuma ide ne be femindo islamia la nta do politique kono wallahi be femindo islamia la de nta do politique kono de voilà ne de be ka fawere nko galonde do ni min sigira har nu beta denguni mina be ka ke chogo me haram ya lendo do wallahi har kira bolo haram ya lendo do mais tellement que donanka makro hakili lanka makro tu makala tellement que donamba kro hakila olutu makala tellement que nana kamanden ka goshi ka boy tellement que nana kanka dambe nanka horonya goshi ka boy nu ka arabu kan jalay hari ta kro yere do hara kro ita do wallahi nunumbe hakedo nunumbe hakedo nunumbe sabali yere do kafiru te ay wallahi mana musu mogo te kilini aw garibi ala kan nyaga dama jigi danga chugom na yaina ala fe ala kan jigi tige fiya inshallah enyama de ngo ya jigi tige de ya jigi tige be teme ninka est-ce que jigi tige be teme ninka ha muso konna filla ta do kanga minka na che blala nyona ne kanga kenya ni kila de har na wori kanga se hakemi ma na soro ibe saka de saka dama ube na soro ibe wori de dama kata che nege no wala sa chebe ana chebe se ka benchogomi ana pite a chebe se ka nyon famu chogomi etunganga ninde ke na soro iko ala kodi e mo kew
e ta ke ka ɲini de kana ci fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na e ta ke de k'a ka hakilina dɔ parce que i bɛ daw kɔrɔ de i b'i ɲininka mun de bilala ni i cɛcɛ a kun ye jumɛn de e b'i ta expliquer e man'i ta fɔ kaban e ta kɔnɔna na i bɛ to ka e ka kumaw de bama yɛlɛma k'a ko ka ɲi k'u ka kuma bila k'u kuma kɛ k'a remplacer k'olu ta kɛ k'a remplacer k'u ka hakilina kɛ k'a remplacer muso hakili ka dɔgɔ ma o voilà olu b'a faamu yɔrɔ min o y'a sɔrɔ trop tard wala aw b'a faamu yɔrɔ o yɔrɔ o y'a sɔrɔ dɔnna ale bɛ kuma min fɔ o de donna ye hakili la e ni cɛ min kɛlɛla e n'o tɛna ɲɔgɔn ye fo ka diɲɛ wuli o ye nafigiya tamaseere de o ye jahiliya tamaseere de awa nin ye kafiriya ni munafɛgɛya ni musirikiya tamaseere de awa musirikiw de sigilen filɛ aw bolo de parce que ala ko foyi tɛ yen fo min kan ka batu foyi tɛ yen n'a bɛ se ka mako ɲa mɔgɔ wɛrɛ foyi tɛ yen n'a bɛ se ka fɛn wɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye n'a ma kɛ ale ala ye n'o kɛra ka fɛn wɛrɛ yɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye k'o ye setanɛ de ye n'a y'a sɔrɔ ale ala ka yɛlɛmali nɔ tɛ. C'est ça la vérité. Nous ne pouvons pas faire cette année de. Nous ne pouvons pas faire Coran aya ou lié kelenya. Nous ne pouvons pas faire Islamia ou lié kelenya. Non. Il était kelenya. Faut mali on casse kan numéro de femmes. Hari karamo munum bena ka foku be do ke moye. Ay wo nyinga ko kira do ke moye choko jumena. C'est ça la vérité. Voilà. Ko kira do ke moye choko jumena. Na soro ananga karamo tabolo ye kelenya. Ante chien fo nyanga ta kaboya. Anga ni lameka ta. Ya bashitala. Comme lajalina la dawdu wala bi nera ka jitemene ka wari lajali flani nyama bale la quoi oye wala eka laje na ala sona ko lajali ko ana alla dawde do lajali jumene be kira lajali kiya Musa lajali kiya Ibrahim lajali kiya Isa lajali kiya Ibrahim ça fait quoi ni ne reinsi kanunu laje quoi wallahi billahi nunu makala wallahi donite nunna wallahi karamogo nunu ba donne be ka min fo karamogo nunu ba do le lenksi be ka min fo wallahi keme do nyode fo ngo mogo to nunu na mogo mi qur'ana kala ka le lenksi bo wallahi ate nunu te se qur'ana tafsir la ite se hadisa tafsir la ka teme le lenksi ka de ne de be ka fawiye tan quoi wallahi ça fait taro be min fo ye konko nunu donite nunu na doni fuwariya de jigina nunu kono ba ça fait nunu ta fe ka bara di ku kanyama ya kono quoi voilà c'est ça malien de be mogo sangorota obetla ki duntugu c'est ça le problème. On yɛrɛ an yabe mori nu fɛn fɛn n'an bolo kalan t'u la dɔnniya t'u la de jɔn y'u sankɔrɔta anw de don an dɔw sankɔrɔta mais dɔnni t'u la de or que an ka se k'a dɔn dɔnni t'u la an k'a f'u ye dɔnni t'i la o place bila dɔnni bɛ min na o kana an t'o kɛ tugu de ko maaba de don maaba jumɛn de don ko ne de y'a kɛ maaba ye ne ni e de y'a kɛ maaba ye c'est ça anw de y'a kɛ maaba ye minɛ c'est ça n y'an bɛ k'a fɔ ko arajiba di maɲi ko kalabanti de don zone de don jɛnɛyakɛla de don an y'a ye ala de o n'o tɛ an ma sira la o. Anya ya la de et puis avec quel fanable là-bas entre personnel de nos faits. C'est ça la vérité. Attends. Il y a ko jatemine krangraniana mi ya jatemine mina vocali chima ka kibaro fi na la andeme na ya baradamne ni mimborola karamo be chugo na emino do o ne fana mina do ere mamina boni laje ne drageli kande quoi mori ke nunu bu sigi wati do la che mori ay ne ba do wallahi billahi ne 24 be mori ado be ga tande fodere wallahi billahi ne be mori ado mba donde ko mi mba donde te fe were fawede ne ba donde be ga keme de fawye tande wallahi parce que kadala muna ni mori ke ni tara barake mori ke bolo na kima ko sufe ko ale be na istikhara ke tayka ci la de papa atena papa ke wallahi atena papa ke fen kelembe bougie min be namba menere o bougie kelenkele inta papier djema iki sugo bougie o papier djema kade iko bougie nke katoka sebeni ke papier djema ka o papier djema iko ta ikata ka birita suma kunata wallahi ye bougie se no imbebe boala ye sebeni fempenge ba be kelenkele iba be ye kelenkele ou be ba vi ma ka foko ko sufi ko ale beta kaburu donna ayita ka chila ko ala ko ni setumbe suye ko ateta kaburu kono ni setumbe suye de ko atesa we tande voilà su obeseka nafa jumende nyanyana mai papa zoro papa tisika fo nyanyana mai papa wallahi anta ala andeme o chewo yoro koni obuna no insha Allah ide fa iba to ko fa ko yame imeji che kana kashide to ala ko doni yara kun de ni jem go fari jem kana mo gomin be ni jikitu la few o kamana gona o hamina wallahi doni bay ma tanga don de jinko na fo eni nyono mama nga aw jikitu ke eni nyono wallahi e ko mama nga kan jigitike edunde kera sababu ya kan jigitike de boy baw nege tande ne doni jigi koro aba foka jiewli ne te boy jigi koro de mori be kuma kanye nindi ne doni jigi koro
a doni jigi koroni munde a b'a fɛ k'i ɲini de ye muso qualité min a b'a fɛ k'i ka hakilina dodo ni taara morikɛ fɛ n'a y'i ɲininka ko i na kun ye mun de kɛra siɲɛ fɔlɔ i nana a y'i ka hakilina faamu filanan i nana hari n'a sɔrɔ a m'i ye dɛ mɔgɔ minnu bɛ jarabi mɔgɔ voix dɔrɔn na i voix dɔrɔn wallahi ninnu b'u ka kurusi kɔnɔna fa n bɛ ka kɛmɛ de f'aw ye tan dɛ i voix dɔrɔn mais i dalen dɔ muso ko bɛ ɲini k'u faga Gou b'u yɛrɛ kɛ maabaw de yanni'u ka musow k'u sɔrɔ yanni'u ka musow sɔrɔ clients ka taa baara k'u bolo de i bɛ mɛn k'a sɔrɔ i ma muso sɔrɔ aba e min fɔlɔ bɛ na baara la filanan ni sabanan de i bɛna feere ɲini aw de la sisan laban na Muntaha ninnu bɛ Muntaha ko dɔn ça fait ninnu yɛrɛ bɛ kuma Muntaha ko kan i t'a kalama o ko Muntaha kɛra ko kɛlɛkɛyɔrɔ la olu bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ de la kɛlɛ bɛ Mali nɔrɔ la i bɛ kana bi an fa n'an baw kan est ce que i bɔra ka t'o kuma kɛ yan i ma bɔ ka t'o kuma kɛ o mun na n'u ma taa i ka t'o kuma kɛ fɔlɔ après i bɛ Muntaha kɛ ni ye jɛnɛya kan de wallahi nin tɛ Muntaha ko kuma ye awa anw y'o de fɔ an ka ɲa tɛ cɛ la an ɲa tɛ muso la mɔgɔ min ni Mali hinɛ b'a la ka tɛmɛ lɛlɛngsi kan an m'a fɔ a tɛ Mali kɔnɔ de a bɛ yen mais anw bɛ mɔgɔ min dɔ bi o ye lɛlɛngsi de mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ bi ka maliyɛndenw ka hinɛ minɛ k'u ka makari minɛ wallahi tɔɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan lɛlɛngsi de bɛ k'a ɲini wallahi billahi n'i ye lɛlɛngsi lamɛn i b'a dɔn sɔrɔdasiw bɛ degun min na armée bɛ degun min na gɛlɛya min b'u kan wallahi i b'a dɔn wallahi i b'a dɔn i bɛ ka sa cogo min wallahi i b'a dɔn a bɛ k'a nin di Mali ma wallahi i b'a dɔn an fa n'an baw bɛ gɛlɛya min na i b'a dɔn tɔgɔdaw bɛ gɛlɛya min na i b'a dɔn duguba kɔnɔnaw na i bɛ gɛlɛya min na i b'a dɔn an denw ka avenir école ko bɛ gɛlɛya min na wallahi n'i ye lɛlɛngsi lamɛn i b'i ka sini dɔn i b'i ka sinikɛnɛ dɔn wallahi c'est ça la vérité n'i y'a mɛn ko guide nin de don ka guide dan ka kɛ dossier dɔrɔn foli ye action tɛ prévu t'e bolo daluya t'e bolo o ye jaatuya de prévu fɛn fɛn bɛ ala ta bolo o ye de ka taa da ni muso ye o ye de ka taa da ni muso ye an b'a minɛ n'a k'u kala ye k'a sama n'an y'a bugo Mali kɔnɔ mɔgɔ t'a lajɛ tugun mɔgɔ yɛrɛ tɛ yen fɔlɔ de n'o de f'aw ye n ko mɔgɔ t'a bolo fɔlɔ wala an ka taa an bɛna ɲɔgɔn ɲini ala sɔnna ma hakili sigi ne ma dɔwɛrɛ kɔni fɔ mais i ni ne ka ɲɔgɔn dɔn kɔnɔ i fana bɛna dɔn k'i yɔrɔ caman boli mais k'i sera mɔriden dɔ ma min b'a ka baara dɔn i bɛn'o dɔn ni ala sɔnna ma inshallah ami Allah ko dukomene ala ko dukomene ala ka laɲini sabati inshallah n'ala sɔnna a bɛ bɛn mina ye ka ko sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ su in na donc na ala sɔnna ma peut-être sini sɔn an bɛ sɔn ka vocale bila an bɛ ka ci kibaruyaw ci ma n'ala ma basi foyi. ni ala cɛ ni hami bɛ nin kɔnɔ nin bɛ se a ka WhatsApp kɔfɛ n'a sɔrɔ dɔnni bɛ nin na dɛ k'a fɔ ko e bɛ vocale ci komi anw bɛ vocale ci cogo min nin bɛ sigi a ka écran kɔfɛ a ka téléphone de kɔfɛ k'a fɔ ko ale ye mori ye ko ale ye dɔnnikɛla ye ninnu bɛ se ka jamana jɔ aw ni ala cɛ ni ninnu ma aw musow minɛ k'u wele ninnu tɛ baara k'aw musow ye ni ninnu ma tulon ka an baw la an'an dɔgɔmusow la an'an furumusow la wallahi billahi ninnu tɛ baara kɛ an musow ye dɛ ninnu tɛ dɔrɔmɛ ta ka d'an musow ma dɛ c'est ça la vérité mais mori o mori n'an y'i minɛ billahi an b'i yɛrɛ diɲɛ la minnu bɛ manamanakan na k'a fɔ ko an bɛ ka muso de so anw de ye muso su nin na a ka jula juguya de y'a las'a ma komi arasa ka jula juguya y'a las'a ma cogo min an tɔw bɛ jamanajɔ la ale y'a ka révolution ale y'o kɛ muso woro filancɛ ni ɲɔgɔn cɛ c'est ça arasa ta kɛra o de voilà a ye nin fuwaride lamɛn an ka taa inshallah parce que su jamana dɔɔni mina an nafila saliw daminɛ donc ala y'an tɛmɛ an bɛ tila nafila saliw la n bɛ jateminɛ kɛ ni su jamana kosɛbɛ o la jateminɛ mana min fɔ ka ko kɔnɔ su in na ala sɔnna sini sɔgɔma ni tilala sini sɔgɔma ni tilala su in na yɛrɛ n b'a vocale ci ma quoi peut-être ni wulila sini sɔgɔma i b'a vocale ye quoi i b'a lamɛn donc problème t'a la o kɔfɛ ni ala y'an tɛmɛ n balimamuso an bɛna kɛ ɲɔgɔn jigi ye quoi sanu tɛ wari kɛ a bɛ kɛ. e balimamuso de don ɲaamaden e bɛ se ka ale jigi bɛ se ka kɛ e cogo di a jigi tɛ se ka kɛ i t'a dɔn a t'i dɔn a taara a kungo de f'i ye n'i tɛ se ka dilan a fɔ e tɛ se ka dilan e de ko ala de bɛ se ka ko bɛ dilan e bɛ se ka kɛ ale jigi ye cogo jumɛn ou bien e de ni ala ka suru ka tɛmɛ ale kan e kafiri cɛkɔrɔba sigilen e kafiri bilakoro sigilen k'i ba baara la ka t'i sigi k'a fɔ e bɛ musow mago ɲɛ e ma se k'i yɛrɛ mago ɲɛ e bɛ se ka musow mago ɲɛ n'a sɔrɔ e mago tun ɲɛna e bɛ sɔn ka kuma WhatsApp sanfɛ nin kɛcogo la n'a sɔrɔ e mago tun ɲɛna e bɛ se ka kuma WhatsApp sanfɛ nin kɛcogo la jɔn mago bɛ ɲɛ n'i bɛ t'i sigi WhatsApp sanfɛ k'a fɔ ko e bɛ vocal de ci mɔgɔw ma c'est ko e bɛ mɔgɔw mago ɲɛ WhatsApp min e bɛ k'a ci baarakɛla dɔ de y'a dilan o de y'a inventé diɲɛ kɔnɔ a ye fɛɛrɛ ɲini aw ka fɛn dɔ inventé Mali kɔnɔ voilà a ye fɛn dɔ inventé Mali kɔnɔ min nafa bɛ Mali ye n'a y'a sɔrɔ dɔnni b'aw la de
n'a sɔrɔ dɔnni b'aw la dɛ a ye kuranna jiginna Makan de a ye Makankaw ɲininka ko kuranna ye fɛn jumɛn de inventé Makan ye foyi a ma foyi inventé Makan ye silamɛya dɔrɔn de don ko diinɛ a banna n'o tɛ a ma foyi inventé an ka sali an ka su an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn ladon a ye nin dɔrɔn de don n'o tɛ k'a fɔ a ye fɛn dɔ de inventé a tɛ yen hali se ka muso caman furu i da ye muso naani de ala kama sabari kɛ ani sababu ɲumanw mɔgɔw jigi ye ɲɔgɔn ye o ye ala ka kɛ de ye wallahi dɔnni yɛrɛ dabɔra o de kama sanu tɛ wari tɛ n y'o f'i ye n ka kuma kɔnɔ n b'o ta ni ka saki i ye ala min ye dɛmɛ kɛ ala min ye an dɔgɔkɛ ka bi sɔrɔ ka kɔ tigɛ ka ba tigɛ ka se kɔfɛlaw la diɲɛ seleke 4 kɔnɔ n'i ko karamɔgɔ Segu sɔ alhamdulilayi alhamdulilayi n bɛ ala fo n ka cɛya tɛ ala ye dɔnni min kalifa n na ala b'a dɔn ne y'a bila n dusukun na ala ne bɛ fan dɔw ɲɛji ci n b'i seko kɛ ala i ka diinɛ jɔli la ni mɔgɔ dilanli maa minnu jigi tigɛlen don wallahi mɔgɔ fɔlɔ min jigi tigɛlen don o ye e de jigi tigɛra ka taa mɔgɔ wɛrɛw jigi tigɛ i nɔfɛ e jigi tigɛlen sigilen mɔgɔ min jigi ɲanen kana ɲɛfin ɲɛna k'a fɔ ko vraiment ale jigi b'a fɛ ka tigɛ de e taar'o jigi to tigɛ ka fari jigi kan e jigi tigɛlen de e fana taar'o jigi tigɛ ka fari yɛrɛ kan ko ni ala sɔnna ala bɛ sɔn nin na ala tɛ sɔn o de y'a to ala bɔr'i jigi kɔrɔta parce que ala y'a dɔn i tɛ diinɛ kan ala y'a dɔn i ye kira ka sira bila i y'ale ka sira bila ala y'a dɔn i bɛ ka nkalon de siri kuranna la i bɛ ka siri hadisa la i bɛ ka siri fiqhu la n'o tɛ ale mana ni dalila fɔ ye dalila min bɛ cɛ ni muso walimuso k'olu yira ɲɔgɔn na o daluya tɛ yen wallahi a tɛ yen wallahi a tɛ yen kalo voilà malamuso i y'i ka ko kalifa na bana b'a kalifa ala la ala min di dɛsɛ fiyewu na ala sɔnna aw ja ok basi t'a la n'ala sɔnna ma an bɛ an ka jɛ ka to ala ma an b'a kɛ ten inshallah aw ya kɔfɛ sisan ni furancɛ in kɔnɔ n bɛ ka jateminɛ kunfɔlɔ kɛ i ka ko cogoya kan a taamasiyɛn na min yɛrɛ na ko in ko wɛrɛ b'a kɔrɔ a misali bɛ na fɔ o se ka kunnafɛn ko i y'a faamu i n'a fɔ bɛ leni na i b'a fɔ ni toujours ci dɔ bɛ min'o f'i ye wala alhamdulillah wala n tɛ don a ɲɛna ala sɔnna an bɛna jateminɛ kurakuraya aw tulo b'a la dɛ a filɛ k'a fɔ muso de ye ko muso k'a lankolon foto ta fɔlɔ k'a ci a ma ko nin ye mori ye ko nin ye dɔnnikɛla ye ko nin ye diinɛ ɲɛmaa dɔ de ye ko nin de ye kuranna kalan k'a fɔ ko muso dɔ k'a lankolon ta k'a ci a ma an b'a dɔn an kɔrɔmuso dɔn an dɔgɔmuso dɔn an balimamuso dɔn an yɛrɛ furumuso dɔn maliyɛnw ninnu ko lagosili min bɛ silamɛya nɔfɛ kalabantɛ min bɛ silamɛya nɔfɛ ninnu de don wallahi ninnu de ye silamɛya bamayɛlɛma k'a transformer k'a k'u ta ye k'a k'u ka nafolo ɲini sira ye k'a k'u c'est-à-dire i ka diɲɛnama bɛ se ka ɲɛ tɔw kan cogo min de ninnu de don wallahi e ko e ye mori ye moriya bɛ yɔrɔ jumɛn nin yɔrɔ la moriya yɛrɛ dalu bɛ yɔrɔ jumɛn nin yɔrɔ la a dalu bɛ yɔrɔ jumɛn nin yɔrɔ la nka n'an bɛ fara nin na ale bɛ kɛ ka tɔw lasɔmi wallahi minnu bɛ bu nin bɛɛ la k'a fɔ anw bɛ ka muso bila cɛw la a y'aw labɛn dɛ mori caman de bɛ yen minnu ka fɛn bɛ yan dɛ aw tɛ k'a fɔ ko an tɛ ka moriw ka fɛn labɔ ko an tɛ k'u ka julankolo video labɔ ko an tɛ k'u ka molobaliya fɛnw labɔ an maninka famille an ko sutura de parce que mande sigira sutura de kan n'aw ma sabali dɔ bɛna fa yɛrɛ réseau sɔsɔ kan n'aw ma sabali dɔ bɛna ba yɛrɛ réseau sɔsɔ kan a y'aw cogo dɔn dɛ a ye sabali dɛ anw bɛ yan an tɛ manamanakan na dɛ anw bɛ yan faso de kama anw bɛ yan an denw ni musow de kama a ye sabali dɛ n'aw ma sabali aw minnu bɛ bu ni bɛɛ la dɛ aw bɛɛ b'anw tɛgɛ de kelen kelen dɛ voilà an ka taa mais i bɛ cogo min na i bɛ hakɛto bɛ segin ka a kɛnɛ fɔ i bɛ purke ka a dayɛlɛ dɔɔni ka bɔ ɲɔgɔn na i y'a faamu bisimilahi mina shaitani rajim aw yɛrɛ ka nin lamɛn ko muso ka ɲɛfɛla de dayɛlɛ a k'a dayɛlɛ dɔɔni hali bi k'a photo ta k'a ci a ma a k'a dayɛlɛ dɔɔni k'a filmer k'a ci a ma est ce que ninnu bɛ siran ala ɲɛ est ce que ninnu bɛ siran ala ɲɛ ninnu ye dɔnnikɛlaw ye wa est ce que ninnu bɛ siran ala ɲɛ n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko anw ko silamɛya bɛ mali kɔnɔ silamɛw bɛ an bɛ silamɛ kelenw de an bɛ diinɛ kelenw de kala k'a fɔ ko diinɛ ɲɛmaa ninnu bɛɛ sigilen don hakilina kelen ni taabolo kelen dɔrɔn de kan aw ni ala cɛ nin manana ko bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ cogo jumɛn na k'a sɔrɔ aw diinɛ ɲɛmaaw fɔlɔ ma wuli fɔlɔ ka dankari nin na n'aw dɛsɛra waati min aw b'a lase gouvernement na parce que aw de ko aw de farala ɲɔgɔn kan aw de ye taabolo kelen ye aw b'a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn nɔfɛ de karisa i ma kalan nin dɔnniya tila a dabila a dabila i kana mɔgɔw ka avenir tiɲɛ a dabila i kana mɔgɔw ka balimaya n'u ka furu sa
an ka dina ɲɛma ninnu ka baara tun kan ka kɛ nin de n'aw ye maa o maa ye k'a fɔ ko a bɛ moriya baara de la ou bien a bɛ kalabantiya de la mais aw yɛrɛ bɛ ka balo gouvernement na aw bɛ se k'o fɔ wa aw tɛ se k'o fɔ aw tɛ se k'o fɔ aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn don aw minnu bɛ gouvernement nɔfɛ ani minnu bɛ ka nin baara kɛ ninnu b'a dɔn aw bɛ gouvernement nɔfɛ yɛrɛ ko kibaruya t'aw bolo ninnu b'o kalama bon ninnu fana b'u ta kɛ jukɔrɔ aw fana tɛ se ka kuma ni ninnu ye c'est ça la vérité c'est pour cela que aw tɛ se ka ɲɔgɔn kɛlɛ aw tɛ se ka ɲɔgɔn accuser mais k'a sɔrɔ aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn koloya de kan aw bɛɛ bɛ ka balo ɲɔgɔn koloya de kɔnɔ aw bɛ ka balo malankoloya de kɔnɔ aw bɛ ka balo jigintanya de kɔnɔ jigitigɛ kɔnɔ ka jamana détruire ka jamanadenw détruire c'est ça Allah ni ka sona mo abibe digi da dene ni adamati sen na ka ko no ala ni sababu de ni sino note la muso ne re kono je mo di be mo ko yi tan jugala ala mere avec min fo ko ale mena diɲɛ la ale ma deli ko balimamuso ko ne mena diɲɛ la ma deli k'i ɲɔgɔnna ye tan parce que ɲamaden sigilen don a ka ɲamadenya n'a ka jatɔdenya kan a tɛ muso sɔrɔ muso kelen min taara a fɛ k'a fɔ ko n seri ma i ka n jigi tugu n seri ma n bɛ maloya kɔnɔ i ka feere ɲini n kana bɔ n denw kɔrɔ n seri ma ni furucɛ bilala ɲɔgɔn na i ka feere ɲini n ka furu bɛ se ka dilan cogo min moriw ka baara ye nin de ye aw ka baara ye nin dɔrɔn de ka mɔgɔw sutura nka ale laban kɛra de ko muso ka taa a yɛrɛ de filmer ka n'a d'a ma n balimamuso wallahi billahi negeni ni muɲu n'o ma cɛ o cɛ d'i ma n'o b'i to furu o furu kɔnɔ n'o b'i to kanu o kanu kɔnɔ n'o ma jigiya fɛn fɛn d'i ma wallahi mori baara t'a d'i ma wallahi mori n'a ka kɔlɔsi kunu de mais taa i ka ci la en tant que wallahi n'i cɛ kanu i bɛ s'a minɛ cogo la wallahi n'i cɛ kanu i bɛ s'a minɛ cogo la de negeni tɛ dɛsɛ fɛn na de n bɛ min fɔ aw yɛrɛ aw yɛrɛ furu caman sara aw bɔra aw furu caman kɔnɔ aw denw kɔrɔ a sababu ye moriw de ye dɛ aw yɛrɛ bɔra a kɔnɔ dusukasi kama kɛlɛ aw n'aw cɛw bilala ɲɔgɔn na mais kun wɛrɛ b'a la dɛ aw n'aw cɛw bilala ɲɔgɔn na mais aw taara ɲɛfɔ maa minnu ye dɛ olu de y'aw jigi tɔ tigɛ parce que o fana bɛ na ni kɛlɛ wɛrɛ de i bɛ na ni hakilina wɛrɛ de hakilina min b'i ba i cɛ la i bɛ na ni taabolo wɛrɛ de k'a yir'i la i k'i cɛ tɔ ye hali n'i denw bɛ yen den ninnu y'aw bɛɛ de ta ye i ka se k'i sɔrɔ ko i bɛ taa furu wɛrɛ la i tɛ taa furu wɛrɛ la olu de bɛ na tulon k'i la fɔlɔ n'olu tilali la an fana sirannen de don ko mori de don ko ni n ko n bɛ kuma dɔrɔn ko a bɛ n dabali ko a bɛ n kɔrɔtɛ n'a bɛ se fɛn na ko ne bɛ yan ni daluya b'a bolo ko ne RS 24 bi yan wallahi o daluya t'a bolo billahi a ye baara min kɛ nin ye wallahi o daluya t'a bolo ni dɔnni tun b'a la a tɛ nin kɛ muso la muso k'a ɲɛfɛla ta k'a ci e ma muso cɛ est-ce que ninnu yɛrɛ est-ce que mɔgɔ yɛrɛ kan ka ninnu yɛrɛ lamɛn ninnu bɛ kuma ni kuranɛ ni ala tɔgɔ ye nin caman de bɛ Mali kɔnɔ ah kafiriw dama awa nin caman de bɛ ninnu bɛ den fɛn fɛn wolo a bɛɛ bɛ kɛ kafiri ye c'est ça la vérité e k'u ɲininka sabundara illa na foyi ne fana minɛ wa bɛ se ya ta cogo na ta cogo ɲɛna kosɛbɛ ni yɛrɛ de don mais i bɛ se ka kana fɔ i bɛ a dayɛlɛ dɔɔnin ka bɔ ɲɔgɔn na Allahu akbar maliw mbole fawye ko mori nunu manyi mori nunu de be muso ko nyero ka teme anka wallahi mori nunu de be muso ta cogo do ka teme anka anye kamale nunu yere me mori nunu be min do muso kola be min do muso drage la wallahi bilan ta tilanche do wallahi me ambe le lenksi fo ka barkada amba fo ka walnyimando aka horonya anaka ke walnyumana amba fo ka dala wallahi abeka mbaw sutura abeka mfaw sutura abeka Mali kuna wolo le lenki ye kuna wolo dende wallahi le lenki ye horon de la dirido le lenki ye gidi de en tant que gidi ibe ni mbara nunu ndeki gidi ya kuro ni ndeo c'est ça mais gidi ya kuro te ko wéré wallahi gidi ya kuro ni ndronde ya c'est ça la vérité aya la mangata semina jatemina ka kusa dana ni wala wa kalama leni bi sawati sisa nala sunu ko krebale may ka ba nala sunu okay basi foi tala leni ku mi radio yi ni tani rapundi na fenani indiga ka sewli ni indiga wulla quoi le yɛrɛ nɛgɛ wulila quoi quoi nɛgɛ wulila quoi ala e nɛgɛ wulila e ko ye mori ye
mo kam oto kurana kala na kito hadisa kala na enege ka wuli ebe ka otmana ebe dongli dade la ou ebe donde la ebe barde kono e foire den ni nyama den dama de bambolo mali kono. C'est ça la vérité wallahi ko ale nege wuli la ko muso ka daele de aka daele de wala sa ka ke ko ale nege ka wuli ko eze ni morie ni mbaka wo sapu de kofeta abaka wo sapu de kofeta na be ka kuma ha nunte kafiru ye enyama de muso te bolo ayiteta muso furu ibita bara deke ni bara ke ka wori soro ibe muso furu mais ki sigilen to juka wallahi billahi ki sigilen to juka wallahi mbe min fie ika fe mbe jaika kulisi kono abe jaika kulisi kono rebe wuli kata bara deke animateru kana daki ma jamude an ka sira to la de animateru ki ma jamu jiara joso bela mais an de bi ka jula jugiya la c'est ça la vérité ika jula jugiya kayra malien de on voilà tola parce que dana sabatra ne e chekaba mais dara la ni kanu e mako kasganye ni ne la wati kine kani ne kuna fera do be gerela abi kana fa bina do no kala jatim ne baye kanye men ni ne ma labli adola ba so ro ka jaina wal mo dola ne juma suni intene sute atina ro ka ja men ni la ne baye o ma ka ki toro rabina o de ko voilà ko ale ni muso yoro ka ja ko me ko muso ka wa ko sebe ka filmer ka ci alema na ale nege wulila ko aba famu na soro jinere jarabile mbala o munde ya to ache ana che blala nyogona che nunu ye kafiru ye de billahi nunu ye kafiru ye bo do de fana siglembe réseau sosoka ka fo ko lu ye dine kala ko man ga fami be dine contour la ambe dine contour la an kala ne do ka teme afa na bawka billahi na soro fa kala na yutu nyininga ko nimbe ka kuma min fo ko eska kanga fo na soro yere kalana ayta kurana daile akana nai na soro aba kono na soro kanga ki aw kafiri dama usigilendo aw bo jene kelen de la duguma jagwata aw be mori kafiru sutenia jagwata aw dogolembe mori kafiru nun ko fe awa na soro nun de be do tawye nun de be kolosi wurdawye ku be istikara kawye ka fa be bara soro aw be papier soro tungala an ka papa katola an dalembe mina an dalembola. C'est ça la vérité. Anyemin kala andalem bola ala e kelendi. Awani kelendo dante flana faraka de o musurkiya de. Voilà, o e musurkiya de ni yere te moriere et puis ni yere tari musurkiya la nimbe muna nimbe muso nyini de la. Muso ku julangolo tadro kachi alema. Est-ce que ni yere kungolo bani? A kungolo manyo ni ntunganga miride WhatsApp mi abaka WhatsApp indilana choko jmendala pour c'est WhatsApp ya inventé choko jmendala dalia jmende auto ya inventé na be fen kala ma ko doni bala akado ka fo abe fendo de kofi na eni kuma fo abe mine na eni kuma fo ate sutura e koro e ko doni tala parce que amase ka do ayrebeta do erreur min kono ni masigi ka erreur ere koni ka se ka do yani kan ninke folo yijode WhatsApp kuma de don folo ni nya keta problème be na yala koro ya te fendo abe muso nyini de la jahilu ni kafiru dama ko adona ta borata ambe do kalabanti ala o tekeya voilà muso ni morie mana kan fawye ayena ambia manden ka wan sigile mba o kamma de ka libere na ye drome min dama o drome abala sagi o jagwadi abala sagi ibe jene de la ni kalabantia nu be se kola na le be se kola fele yoro mina muso ko nege de bala ate muso de furu abe muso do furu ke me ama muso furu parce que drome ta ku muso tafe ayre ba do haraka visage muso tafe muso te kafe ale ere nege ere to muso fana mine o jahili sigilendo de ko adaele tande ni nege wulila inege iboda de do anta yere kan numero fi ka ki bulu ka dere ko ke ko yayi wala bay musa chen musa nege bina ila no manila ni china do dron che tamina ba jine kalti min do to ko lagi kala peten do na bala muso ngaya kana ka gindu ani onche warti ne ka kan baran muke donne de bimbala ya famu wala bala muso ka pewla hakilati ko wala ya famu naija ni wati rasira isga bidan ko sikir ko lon foi tala ne ka fi yame abo ilahi bala beni stami banga nyama de be siga sutura nin kanka kam musolla ngolo ko achima ko e mori e be siga sutura wallahi billahi etunte sutura nin kanka billahi etunte sutura nin kanka parce que ala min faga qur'ana kono e soso ka ba ete sutura nin kanka wallahi an kake obe famu me e kake e ko ye mori e ko ye almamie e ko ye nyema dode e be ka kuma ni dine to e be ka kuma ni kira to ka tla ka nin kewale ko ala ka e sutura ala be siga e sutura nin kanka e ne sutura nin kanka kafri be dine kono ne sutura nin kanka musriki be ya est-ce que musriki be
ata wala mi yira dami akram wala ke video ci mo koy ayo matala onga ala kadam voilà akoko kona dara kram wala ka foko kram mo mambe video ci mo e kalabantia di ere ya provoquer afoko engo yere de be afo ere de afo ko aka filmer ka chima aya filmer follow ka chima iko aka daile doni halbi aya daile ka filmer ka chima iko halbi aka daile wala sai nege ka shiga wuli mais c'est la vérité voilà iko aka daile aya daile ka filmer ka chima eko ko ni dara kramo ka daile chogo jumera enyama de abe daile de o dana de o be bara jumende ke jien kono ha et porno filmer mo be olu be ka porno tourner partout olu ma fait min sora la ere be na fin sora la e ki dai jukai wallahi ebe fenyi nyana minteni mbeye animateur murumbe ki majamu pour rien ka so be kalabantia la ambaw be datu kelenkele ambaw be datu kelenkele awnu be ka complice do parce que mali siglende ni kankaw ni doni bi contrôle ni do de be biala ini animateur do de be biala comme ya resba di fele mo bolo choko minde do de be worda ma zoro abini jo grand dossier la abi majamu ka fuko depuis moke i joyore ni inde yeni barake malié ma kangi mankutu ko ye mo nyana mai ka so kalabantia de do ay worde mine papa jombe fenke malla katme malien dem bela jelenka ni yake malien ye malien dende akanga foke mais che majamu asite mo min ka ke wala nyuma be mali kunate c'est ça parce que nana imana milla goshi ba foko ye nyani ke imana min ka nyani fo be to la goshi tu est ce que o nyani etu est ce que o jamana joy tu o de ka jamana brisa nyaka miyo ambe gela fen kono de nodo e nyama de ni patili ma ere kono rasbadi billahi hawni halala dewndi ante nyama de nyako mi ke choko wallahi to ala sanutu nakane fana billahi do timona ala sona itna bone fen ka foki bita barakero wala fiu ibna don ko ala jigido khalifa la bina fana billahi tay jamme nasoro o terbi ko o terbi ko kana foki desafie ko parce que mako bala c'est ça là moño keni kana foki ni certu bata ya fam ya maga fota farsu la jinna quoi donc Allah sona ko ni yoro na mani yoro fam ko sobere ko ale ya ye chogo mi ko abe ko ma kono na fale ndo jide la oye munji de aya nyinga na soro ni ji façon jume ko ni fe haram ya lunde de wallahi ni fe haram ya ni karamo nunu kanga daka kantike de wallahi parce que nunu nyere ni ame ko sube ka nyanama wolode na odefo nko sube ka nyanama wolode o kacha mali de la abe dine fa o te dine do parce que dine ma do de faga olu be balo la nga jamana kono dine yere tigilen be ma do de la dine sariya ya yira ma do de kanga faga olu faga ta olu kanga faga olu masuro ka faga mais olu be ka balo mali kono ye muso furu ka don soro mais o bela ko sube ka nyanama wolo wallahi ni anga moru tay ni ndeko voilà sariya olu faga ka bande mais toujours be kuma ni sariya toy mais ka soro sube ka nyanama balo sube ka nyanama wolo o ye nunde wallahi kitina ko kono baramuso etna ni misafio ne la ruti mon fana bi jigade ko ne mo ko la chukula ni misabi wasana ala sunu wala c'est ça sur la hôpital bi ga telefonina je vais déshabiller donc vidéo c'est ça ni ifenge wala ibakana fo doga kikewa Allahu akbar wa tawassaw bil haqi Malimoru minana jeniya kola malimoru minana musokola malimoru minana jato yalla malimoru minana jeniya kola efuari de nyama den sigilendo ko aka daile ka yereke komi chebe ka musoko kala enya chafenyo de fo ngo musoko de be nununa imana mori o moriye musoko drone do wallahi munu ma muso soro demsene yalla munu ma vie reke demsene yalla de comme ya tarata lambolo arata ma vie ke demsene yalla mo te mali kono mo mbese ga afo o be muso te mali kono muso mi mbese ga afo ka afo ko arata ne ga kamalen korodi wallahi ate ama vie ke o de ato ate muso krobato ate demsene to c'est ça arata beta ba flow de nyini c'est ça parce que ama vie ke o arata ni tisiga ke kelenye sa wallahi aw ni etisiga ke kelenye
wallahi ante se ka kelen fo ka jewuli anya anye vide ke kateme anye demsenia de ke kateme mais ma demsenia kere e ma koroba ma c'est-à-dire inana ki to sambi sabani doni de la kana do sambi nani kono o ko fe jama turi ko wula mankana o ko fe yita ke muso nyine ke rafo ibi ni ga demsenia diabo o teni arata ta kerode awa mori nun fana tabo ke chogo la ibe mori yororo iba soro demsenia kono la aba yere ke manyumande manyuma tede muso ko kada alere kateme fembe la jelenka muso ko kada alere demsena te mo tiere mo e vike o ka vi tablo ani mo madeli ka vike te kelenye ibe mo ye mana kolata ama jela tige wallahi amado wallahi itarasta ayta ka sungurun koro do nyini kamale sungurun yala ka fuko demsena yala ko ni ndia ka sungurun koro mali kono itaso ama vike o ada arata kuma do ama viko ale bolo ko jinya damine na video parce que ale sungurun tige damine 600 quoi ale bolo ko jinya damine no arata be retard la e dogoni nana durna de awnye quoi antemena minka ebe ko de ke ko ye malo yadi we jigi tige de ma we laban ko jugu de arasta eni ni mori aw bekele e fana tari sigire ka foko karamo ke musoma ko kate ka porondo de laje e mori kete ko ona de keta difference du membe arasta ni ninje ibe mo kele undi. Voilà, arata mi fo ni fana on a des faux. C'est ça Malion. Voilà, o arata kele ya tukulembe ni ndeko ko faso jola yorojme. Faso jola yorojme ni jiria jolite. Ni jula jugia jolite faso jo yorojme. C'est ça. Un peu nous fera nyino ata. Voilà. La femme. Donc mais OK. Bon, daro. Appel vidéo la tika quoi, chez le commandeur. Ambake nafo chugala ambeka ke chugala passé ni dari la ko jugo ya fam donc wonne mi yera checking do yeba ko mori ni appel vidéo o mori labanto la de o ka mori ate dafade wallahi mori ni appel vidéo wallahi te laba arata ka ko be arata be muso ko wele muso ka yere julangolo filmer ou be muso ka appel vidéo ke arata be appel vidéo ke ni muso yede mais o kore ale be muso de la je me ita le nyaada yede arata boke ayo ke muso chamana et puis na chama fana kumana abe muso munu wele ikilangolo nyira la doro ale re dalendo abe ka yere lama wala sa ka se ka bo arata tay ni ndronde o atay ni ndronde deni mi babolo kuluba ya fo arata ko mba kalama di voilà deni mi babolo kuluba ko mba kalama mbe fen chama de kalaba men ngo ne de kombe bonera tay ne 24 ne be bona esa wallahi be rasta chetkedi mba chetkedi wallahi anata woni ne yera checking do balamuso ala ko bakira parce que comme c'est ko ti ja be ka sen yoro quoi ya fam wallahi ne ko timi mo ko dila e ga fu ala sono bila tiga sis na la suma mo ya me ba ke sila na fo ni appel vidéo rabison ama ke sta na fo ne be ka ke o me ko ni appel vidéo do bi tiga ya wala en appel vidéo mo so kakana fo se sabi okuter do la ki fari fa be kakana fo e ka ke kwa yame lo bare ka okuter ka tlo la ka fari fa c'est comme cedri ki mural ke chogo do la kwa ka ke comme ini tiere be ka je ou be ni muso be ka je abe ko de yira la ko e tie malion wallahi billahi ngonu nun kanga bine ka jeni de nun de be ka muso be tie dibi kono e muso tara jigi dai ko malaba femere la fo ka yere filmer muso mata femere la ka kata jigi dai ka e ma se ka nyani were ke ko ka yere filmer ka dima ko ka fari fana faka ka comme to be video ke choko mina ka bo ha inyama dei iteda muso nyini anyo de fo ka uto au ju ka dalendo ni ke choko la ka fa au ye moru ye au ma ala mine tieka au ma kira mine tieka au ma mine horonya ka billahi obe maluya au kata u sigi ka sira adama deunde nye ka fo au ye ala mawye ka sira adama deunde ka fo au ye kira mawde wallahi billahi ka sura ataw dusukuna wallahi obe ke wale mi mo na sigilente c'est ça la vérité muso ka fari fa yere ka ke hini hay o fana be ale fana ba yere la wasa ka dilankai afana be to go video la je ko bidiara ko bisu diara ite savon sa dro iki yere la magano e nyama de mori chama de be si anu te muso soro ala ni lelen si sababu mori chama de be si sanu kareri tiana muso yere tu bolo awa ibalo e safune di ni unege wula dro e beta safune dro de ta non te solution de bala anye tiere fo amena wali musoka amena mbalma musoka amena mbauka te laba voilà atel laba aw yere te tieka aw dalen yere te ala ko yere la mo min dalen be ala ko la obe ninkia mo min yere islami obe ninkia mo min yere be sinja yere do iski obe ninkia har na suru dine yere ka boy ka fo ko manden kaya yere
comme aw yere tigelen bo de la an bolo mandenkaya o de horonya ye mandenkaya o de basigi ye mandenkaya o de yiremine o de ɲɔgɔn kanu ye wallahi an tɛ nin kɛ an bɛnbakɛw ma nin kɛ an mɔkɛw ma nin kɛ mais a filɛ aw de ko diinɛ ko an ko arabu taabolo ko o ma diya aw ye anw ye kafiru ye awa jɔn minɛna kafiriya la jɔn minɛna jɛnɛya la aw kelenw de don aw de minɛna jɛnɛya la aw de minɛna kafiriya la an b'a fɔ hali sini paga tɛ bɔ a la anw de don an bɛ yan voilà an ko Mali de c'est ça la vérité Mali laada kono Mali ka kabilaw kono an ka sigidaw kono an ka furuw kono ani an ka laada kɔrɔw kono nin t'a kono nin ma deli ka k'a kɔnɔ nka aw nana ni diinɛ ye o diinɛ aw ka kala k'a faamu fɔlɔ aw ma se k'o kala k'o faamu aw taara sigi o kan kan k'aw yɛrɛ k'o faamuyalibaga ye k'aw yɛrɛ k'o kɛbaga ye k'aw yɛrɛ k'o kɛ o dɔnnibaga ye k'a sɔrɔ o dɔnni t'aw la c'est ça la vérité nin de y'aw sɔrɔ quoi dɔnni min t'i la n'i yɛrɛ bila place la i bɛ maloya de c'est ça la vérité voilà ok alhamdulillah bagamuso ala ka ɲɛ ka d'a ma dɔrɔn a bɛ bɛn quoi y'a mɛn ala ka bon an ka to ala ma quoi an ka to ala ma hakilisigi ko do ala bɛ se wallahi ko ka bɔ mɔgɔw ɲɛna ko ka gɛlɛn mɔgɔw ɲɛna nka a ka nɔgɔ ala bolo kojugu y'a mɛn kuma an bɛ k'a jira kotigi la min bɛ se ko bɛɛ la n'o ye ala ye n'ala sɔnna ma inshallah ala k'an bɛɛ sababa ma ala bɛ tan dɛ bagamuso ala min y'a latigɛ bi e ni ne fana ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka cɛ an ka to ala ma kuma man nɔgɔ nka an ka to ala ma ni ala ye min kɛ don nataw la an na tila ka baro k'o kan inshallah ala ka su hɛrɛ d'an ma voilà a ye ninnu lamɛn ninnu bɛ kuma ni ala de tɔgɔ ye ka kuma ni kira tɔgɔ ye ni ala sɔnna ala bɛ sɔn nin ma wa ala ko jɛnɛya mani ko an kana gɛrɛ a la janko k'a kɛ aw kɛra o kɛbaga ye aw ma gɛrɛ a la de aw turula a kɔnɔ de aw ma gɛrɛ a la de aw b'a fɛ ka don a kɔnɔ de c'est ça la vérité ni ye kafirifinya dan ye de wallahi kafiri tɛ fɛn wɛrɛ ye de ninnu de ye kafiru ye ninnu de ye musiriku ye minɛ voilà minnu bɛ mananakan na sur les réseaux sociaux k'a fɔ ko mori dɔw bɛ a donna ta bɔra ta anw ɲɛ dɔ f'aw ye an tɛ kuma tuma bɛɛ et puis an tɛ bɔ ka kuma bɛɛ ka tuma bɛɛ fɛn dɔ de don an man kunnen don an bɛ bɔ ka kuma k'an ka kɛlɛw kɛ ka taa mais an man kunnen don fɛn caman kan dɛ an man kunnen don fɛn caman kan aw bɛ ka Lasana Bolobo min kibaruya fɔ a ye sabali aw kana taa tɔ cɔrɔ a ye sabali a ye kuma a ye sabali ni cɛ ye Lasana ye ko malinka ye cɛ o cɛ gosi a ye mori o mori gosi ni o mori in dalen b'a ka hɔrɔnya la n'a dalen b'a ka diinɛ la k'a fɔ ko ale m'a ka diinɛ sɔsɔ ko ni mori fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ malinka tɛ mara fɛn fɛn na k'a fɔ ko i ni muso dɔ de jɛra ko n'a y'a sɔrɔ anw de muso ci ma a tigi ka bɔ k'o fɔ o ye kelen ye filanan mori min dalen b'a yɛrɛ la k'a fɔ ko malinka ye min fɔ ko ngalon de don ko mori min dalen b'a yɛrɛ la alimami min dalen b'a yɛrɛ la ko a ka bɔ a y'a fɔ Lasana Bolobo ye ko Lasana ma ko a ka sabali mɔgɔw bɛ ka mananakan caman fɔ dɛ a ka sabali dɛ an ko an tɛ mɔgɔw maloya mais a ka sabali kuma man ɲi de a y'aw kɛ cogo don kuma man ɲi voilà an ɲɛ b'a la n'a b'a sabali an bɛ ko sira la fɛn min ka jugu an bɛ ko sira la n'aw bɛ mɔgɔ defa a ye mɔgɔ defa tiɲɛ kan aw bɛ ko kalama min na anw de bɛ ka moriw sutura aw tɛ k'u sutura de an bɛ ka bɔ k'u lagosi mais bɛɛ ka video b'anw bolo yan i bɛɛ ka julankolo b'anw bolo yan i binna muso minnu kan a bɛɛ daloya b'anw bolo yan mais sedɛri lagalagatɔ mutɔ minnu bɛ yen fa kɛɲɛ bakɛrɛ den ninnu minnu bɛ yen olu bɛ bɔ k'a fɔ ko moriw b'a bɛ ta aw de bɛ kuma moriw nɔ la o ni cɛ ye moriw ninnu ye ni dɔnni b'u la i ka bɔ ka kuma komi aw bɛ ka kuma cogo min kɛ i b'a dɔn anw ye cɛ min ye i b'a dɔn maninka ye cɛ min ye i b'a dɔn maninka ye min fɔ ko nkalon t'a la i b'a dɔn maninka ye min fɔ daluya de don i b'a dɔn maninka ye min fɔ a preuve de b'anw bolo n'aw b'a ka dabadenya la n'aw b'a fɛ mori minnu ka maloya de a ye continuer aw ka taa olu laban bɛ taa tiɲɛ f'aw ye a ye continuer aw ka taa dɛ voilà i y'u ka julajuguya de fɔ maninka bɔra k'o de fɔ k'a yira mɔgɔw la ninnu bɛ maalankolo denya de la min b'u da min bɛ bɔ u da n'u bɛ kɛwale min na dugu ma k'o tɛ kelen ye awa fana tɛ kelen ye fana tiɲɛ fana de don voilà a preuve bɛ ne fana bolo yan voilà vocaliw bɛ yan video bɛ yan a photo bɛ yan awa a ye sabali n'o de fɔ n'aw ma sabali dɔ de b'a ba n'a fa dɔ de b'u ye sur les réseaux sociaux bon anw ko Mali de n'aw b'a fɛ ka mɔgɔw ka vie détruire anw tɛ mɔgɔw ka vie détruire n'aw b'a fɛ k'a faw de ka vie détruire a ye continuer n'aw continuera maliyɛnw anw bɛ yan de an tɛ taa an tɛ maa ci de an bɛ bɔ n'a bɛɛ ye kelen kelen n'o kɛra aw b'a ye aw de yɛrɛ dalen bɛ mɔgɔ minnu na de i bɛ t'u minɛ k'u jɛni de voilà dani ɲɛ b'a la i b'a fɔ ko Lasana e bɛ Lasana dɔn ka tɛmɛ anw kan e bɛ Lasana dɔn i bɛ taa tɔ cɔrɔ de i bɛ taa Lasana i bɛ taa tɔ cɔrɔ de n'a vocali n'a video b'i bolo i bɔ n'a ye kɛ min b'anw bolo o ka girin ni e ta ye kan'a kɛ dabadenya ye k'i sigi dɔrɔn k'a fɔ k'i da ka di non o t'a ɲɛ ye quoi i bɛ bɔ ni preuve de
C'est ça la vérité. Il be boni preuve de. E de be kuma la sana te se ka kuma. Ani muso min atemena ani muso min tie. La sana ba do an be ka min fo. Aba do manden ka be ka min fo. Voilà, an mata biya kande. Aba do min ye quoi. Voilà. Aleni ni mbete mo kele unye wa. Nku be mo kele undi. Voilà. Ibe mo kele me qualité kele. Danante jigelo parce que an yo do fo an ko horonya banna la diria banna. Wati mina ere bora ka fo ko iye deme nyini bois frontoy. Deme nyini bois frontoy wati mina ye joli ci bois frontoma. Na ode fo male unye nko ayaw hakili daile cedri am man ngo be kuma ambe kuma do daile doro ko bla ambe tememe ananyi na manyina de. Ambe tla kana don na taw de la kano expliquer mo ye quoi. Deme nyini bois frontoy ka fo be bois fronto deme. Bako senu atumbe mali kono mesi sabia. Ni babele ka fo ko yaguba. Ale bo sharia la. Yaguba yere dama Yaguba yere wori hake min nyini ka di danima akatani 2000 euros nga daliye joli di bois frontoma 500 euros oni wori oye sidiri malion fo ankake horonya nyere ma doni quoi c'est très important ni ko be deme nyini mo kama ka tigi deme ni horonya ani kewale nyuma ani hakilna nyuma nye c'est très important wallahi 2000 euros nyini na mako chenu yere min nyini ka di danima o katani 2000 euros ede oni dani yere min nyini ani mo to ye min di danima hake yere to la awa katani 5000 euros nga e joli di 500 euros ayo de di bois fontoma ayo de envoyer kata bois fontoma horonya be mi dambe be mi deme yere be euro jume wori tlanje woro na o mata de ngo 500 euros o de tara ambe se avo wabi duru doron de tara ka soro min wori min sur la bois fonto doron tokola akatani million sabanye ke kuma mainde cedri mo ayaw yere sutura na yaw yere sutura ambe temawla wallahi anya bawla wa ba untege do san saba unen ne de be bara la nyokon few cete cedri kono ne be sera cheminye amusote wallahi c'est pour cela que ne ba ulaje ka fa te fen kalama quoi parce que aw be nyina ka fa ko ne tumba uchela aw be nyina ka fa ko ni ne tumbe bara ke nyokon aw be ka nyina ninde kon quoi awa na nyina na ne de ba usama ka ira malende wona video be nyini ka janya ka fo ka wali mando foli mini dantala manden ka wu ambe nyokon fe wati bela jelen na